Translation. When Lord Sri Krishna saw his mother stick in hand, he very quickly got down from the top of the motor and began to play as if very much afraid. Although yogis tried to capture him as Paramatma by meditation, desiring to enter into the influence of the Lord with great austerity and penances, they failed to reach him. But Mother Yashoda, thinking that same personality of Godhead, Krishna, to be her son, began began chasing Krishna to catch him. हम्म, तो जो भगवान ତାଙ୍କୁ କ୍ୟାପଚର କରିବାକୁ ଯୋଗୀ ମାନେ ଏତେ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମା ରୂପରେ ତାଙ୍କ ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି ତାକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ ସେଇ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ୟୋତିକୁ ତାଙ୍କର ଏଣ୍ଟର କରିବା ପାଇଁ ବା ତାଙ୍କର ଏଫଲଜେନ୍ସକୁ ଏଣ୍ଟର କରିବା ପାଇଁ ଏତେ ଏତେ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ଆଜି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମାନେ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଭୟରେ ଧରା ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି ମାର ହାତରେ ବାଡି ଦେଖିକି ସେ ମାଠୁ ଡରି ଯାଉଛନ୍ତି ତ ଆମେ ପଢୁଛେ ଦାମୋଦର ଲୀଳା ବାय Lila Radha Govinda Das Goswami Maharaj. Sundar Maharaj lecture by time may be compiled from lectures. Many thanks to all the devotees who worked hard to produce this book. Sri Gaur Krishna Das for editing the lecture in Hindi. Gaur Krishna Maharaj ji, he left body. Maharaj for a sannyasi disciple thila. Shri Niramani Das for translating Hindi into English. Navanitika Devidasi for pre-editing. Shri Ishaprakash Das, Damayanti Devi, Devi Shakti Mataji for proofreading from Vrindavan, Bhakta Maran for design and layout. Special thanks to Sri Bhakta Roop Prabhu, Jagadatma Prabhu, Madhavananda Prabhu for encouraging and helping us to print this book. Bhakta, I think Bhubaneswar se to connected. Bhakta Roop Prabhu Srila Prabhupada शिष्य हम जानते जगदात्मा प्रभु मतलब प्रभुपाद शिष्य ये भुवनेश्वर गुरुदेव पाखे ही रोचे भक्त प्रभु भी रोचे माधवानंद प्रभु गुरुदेव शिष्य ये रोचे Although great care has been taken in compiling this book, our some errors may have crept in. We humbly request our gentle readers to kindly forgive and inadvertent discrepancy. Please inform us of any observed errors so that we may amend in our next steps. କିଛି ଭୁଲ ଭଟାକା ରହିପାରେ କ୍ଷମା କରିବେ next page. Dedicated to Srila Prabhupada. Damodar Lila, Mangalacharan, Glories of Sri Damodar, Damodar Ashtakam, glossary and index to songs and verses. ଇଏଟା ଦେଖାଉଛି ଅଲଗା କଣ ନେଟ୍ ଆସୁନି ତମର ବିଏସ୍ ଇଏଟା ଏୟାରଟେଲ୍ ତାପରେ ଏଇଟା
पूर्ण देवाशीष प्रभु। हरे कृष्ण प्रभुजी एमबी कामरे संगले सुनुचे हाँ हाँ संतोष प्रभु पढ़ो, गोपाल कृष्ण प्रभु की ओर पढ़ो, पढ़ो था हरे कृष्ण ट्रांसलेशन। हाँ मंगलाचरण ट्रांसलेशन। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। I was born in the darkest ignorance, and my spiritual master opened my eyes with the torch of knowledge. I offer my respectful obeisance unto him. Sri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam. When will Srila Rupa Goswami Prabhupada, who was established within this material world the mission to fulfill the desire of Lord Chaitanya, give me shelter under his lotus feet. वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्तं च I offer my respectful obeisance unto the lotus feet of my spiritual master and unto the feet of the Vaishnavas. I offer my respectful obeisances unto the lotus feet of Srila Rupa Goswami, along with his elder brother Sanatan Goswami, as well as Raghunath Das Goswami and Raghunath Bhatta, Gopal Bhatta and Srila Jiva Goswami. I offer my respectful obeisance to Lord Sri Krishna Chaitanya and Lord Nityananda, along with Advaita Acharya, Gadadhar, Srivas and other associates. I offer my respectful obeisance to Srimati Radharani and Krishna, along with their associates, Srila Lalita and Visa. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकांत राधा कांत नमस्ते. I offer, O my dear Krishna, O ocean of mercy, you are the friend of all distress and source of creation. You are the master of the gopis and the lover of the Radharani. I offer my respectful obeisance unto you. तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. I offer my respectful to Radharani, whose bodily complexion is like molten gold and who is the queen of Vrindavan. You are the daughter of King Vrishabhan and you are very dear to Lord Krishna. वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. I offer my respectful obeisance unto the Vaishnava devotees of the Lord. They can fulfill the desire of everyone, just like desire trees, and they are full of compassion for the fallen souls. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaur Bhakta Vrinda. I offer my obeisance to Krishna Chaitanya Prabhu, Nitya, Nityananda, Sri Advaita Gadadhar Srivas and all other in the line of devotion. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare. Sri Sri
को उवाच एकदा एकदा गृहदासीषु यशोदानन्द गेहिनी कर्मान्तर निजुक्तस्तु निर्म निर्ममन्थ स्वयं दधि Srimad Bhagavatam 10.9.1. One time on the day of Deepavali, Mother Yashoda wondered why her son was stealing makhan from other people's house. She thought, maybe Krishna does not like the makhan in my house. If this is the case, then today I will make the makhan myself. In Mother Yashoda's house, there were many maid servants who milked the cows, made jogrut and makhan, and did various other household duties. Nanda Maharaja had 9 lakh cows. Most of these cows product milk which would mm, cow product most of these cow product milk which would then be made into yogurt and makhan. This was this was a lot of work and they needed many maid servants. In addition to this, there were other more in, intimate maid servants who helped Mother Yashoda look after Krishna. These maid servants were very conscious and made yogurt and makhan under the personal direction of Mother Yashoda for the pleasure of her dear son Krishna. मंगलाचरण है Again, Prabhuji. ହଉ ତ ଏଇଟା ଆମେ 9th chapter ରୁ ପଢେ ପଢିଲଣି ହଉ ପଢ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟ କୁ ଯାଅ पढ़ा है ये ट्रांसलेशन मन को है पढ़ाई से ଓକେ ଓକେ ହଉ ତ ଏଠି ସେ ପୁରା ଏଇ ଲୀଳାଟା ପୁରା ବୁଝେଇବେ ଗୋଟେ ଦିନ ଦୀପାବଳି ଦିନ ଯଶୋଦା ମା ଭାବିଲେ ଯେ କାହିଁକି ମୋ ପୁଅ ବାହାରୁ ମାଖନ ଚୋରି କରୁଛି କୃଷ୍ଣକୁ ଆମ ଘର ମାଖନ କଣ ଭଲ ଲାଗୁନି କି ତାହେଲେ ମୁଁ ନିଜେ ମାଖନ ତିଆରି କରିବି ଗୋମାଜ କହୁଥିଲେ ଯେ ମାନେ ମାଖନ ହୁଏତ ତାଙ୍କ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ମାନେ ବନଉଥିବେ ତାଙ୍କ ମନ ଖରାପ ହଉଥିବ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ମାନେ ତ ବନଉଛନ୍ତି ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ତ ତାଙ୍କୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଖାଇବା ଇଚ୍ଛା ହଉନଥିଲା ବୋଧେ In Mother Jasoda's house, there were many maid servants who milked the cows, made yogurt and makhan, and did various other household duties. Nanda Maharaj had 9 lakh cows. Most of these cows produce milk, which would then be made into yogurt and makhan. तो 9 लक्ष गाई माने थिले आंकर आउ बहुत सारा दास दासी थिले एठारु माखन प्रोड्यूस हुए This was a lot of work and they needed many maid servants. माखन केमती प्रोड्यूस होची किए जानछि पूरा प्रोसेस एक्चुअल प्रोसेस कोन माखन प्रोडक्शन को प्रथम दही बसा हबो दही को मंथन हबो दही को मंथन हेले जोटा ऊपर बाहरिबो सेटा ही माखन
बहुत जोर माने कसरत करिया पड़े। दही ना କ୍ଷୀର? दही ना क्षीर, दही कहीं दही ना क्षीर कोठ। କ୍ଷୀର ହେଇଥିବ ମତେ ଲାଗୁଛି। କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ଟାକୁ ମନ୍ଥନ କରାହୁଏ ନା କି ଗରମ କରି ମନ୍ଥନ କରନ୍ତି। ସେ ତାପରେ ଭାସିବ ତାପରେ ସେଇଟା କ୍ଷୀର ଉପରେ। ନା ପ୍ରଭୁ, ସେଇଟା ଫାଷ୍ଟ କ୍ଷୀର ସିଝା ହବ, ସିଝା ହେଇକିରି ତା ଦେହରେ ଲେମ୍ବୁ ଚୁପୁଡା ହେଇକିରି ସେଟା, ଲେମ୍ବୁ ନହେଲେ ପୂର୍ବ ଦହି ଥିବ, ଦହି ପାଣି ସେଇଟା ପକା ହେଇକିରି ସେଟା ମୁଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଥିବ। ତାକୁ ସେଇଠୁ ପ୍ରଭୁ ଯେମିତି କହିଲେ ଗୋଟେ ଝୁଣୁକା ଟାଇପ ର ଥିବ, ଯୋଉ ନଡିଆ ଯୋଉ ଝୁଣୁକା, ସେଇଥିରେ ତାକୁ ଟାଣିବେ। ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଥାଏ ସେଇଟା, ତ ତାକୁ ନାଇଁ ଏମିତି ଏଇଠି ଟାଣିକି। ମାନେ କହିଛି ବହିରେ ଯେ ଦହିଟାକୁ ମନ୍ଥନ କରାଯାଇଛି, କାରଣ ମା ଯଶୋଦା ଦହିକୁ ଏଇଭଳି ମନ୍ଥନ କରୁଥିଲେ। ସେଇ ସମୟରେ କ୍ଷୀର ସେପଟେ ବଏଲ ବି କରିଛନ୍ତି, ମାନେ ଏପଟେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଗଲାଣି, ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ସେପଟେ ଚାଲିଥିଲା, କ୍ଷୀର ଉତୁରୁଥିଲା। ତ କ୍ଷୀର ଉତୁରିବା ଦେଖିବାକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ଏପଟେ କୃଷ୍ଣ ରାଗିଗଲେ ଆଉ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ଏଟାକୁ। ଭାଙ୍ଗିଦେବାରେ ସବୁ ସ୍ପଟ ସବୁ ଦହିର ଇଏ ଗୁଡା ପଡିଲା, ସେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଏନିୱେ ଆମେ ଜାଣି ଆଗକୁ ନା। ତ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଯେ ଯାହା ମାଖନଟା ବାହାରି ଗଲା ପରେ ଯାହା ରହିଯିବ ସେଇଠୁ ପୁଣି ଘିଅ ବାହାରିବ। ଘିଅଟା ବି ମାନେ ସେଇ ପ୍ରୋସେସରେ ହବ, ଦହିରୁ ହିଁ ବାହାରେ। ନା ମାଖନଟାକୁ ବୋଧେ ବଏଲ କରନ୍ତି ନା କଣ? ଘିଅ ପ୍ରୋସେସଟା ବି ଦହିରୁ, ମାନେ ଆମେ ଏପଟେ ଓଡିଶା ପଟେ ଦେଖିଛେ କ୍ରିମ ରୁ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି କ୍ଷୀରର, କିନ୍ତୁ ସେପଟେ ସେମାନେ ଦହିରୁ କରନ୍ତି। So ଏଇଭଳି ଯାହା ବି ହଉ ବହୁତ ସାରା ହାର୍ଡୱାର୍କ। In addition to this, there were more intimate maid servants who helped Mother Yasoda look after Krishna. These maid servants were very conscientious and made yogurt and makhan under the personal direction of Mother Yasoda. और भी कहते दास दासी थिले जो मैंने स्पेशल यशोदा को कृष्ण को केयर नवर हेल्प करती। तो मदर यशोदा को पर्सनल डायरेक्शन रे माने कृष्ण को पाई माखन बनाती, योगर्ट एंड माखन, योगर्ट दही और माखन। So Mother Yashoda started getting many complaints from all other gopis about Krishna stealing makhan from their house, breaking pots and generally wreaking havoc. Because of this, she had doubts about the makhan in her house. ଯେହେତु କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମାଖନ ବାହାରୁ ଚୋରି କରିବାର ଅନେକ ଲୋକଙ୍କଠୁ କମ୍ପ୍ଲେନ ପାଇଲେ, ତ ସେ ମାଠିଆ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେଠି ପୁରା ହଚପଚ କରିଦଉଛନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଯଶୋଦା ମା ଚାହିଁଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଘରର ମାଖନକୁ ଟିକେ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡିବ, କ୍ୱାଲିଟି କଣ ଅଛି, କ୍ୱାଲିଟି ଚେକ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ, ନହେଲେ କାହିଁ ଇଏ ବାହାରେ ଯାଇ ଖାଉଛ। ନେକ୍ସଟ ପେଜ। She thought maybe our yogurt is not very good or our makhan is not coming out perfectly. Otherwise, why would Krishna go to the gopis' house to steal what is readily available at home? ତ ସେୟା ଭାବିଲେ ଯେ ଯଦି ଆମ ଘରେ ମାଖନ ଅଛି ତ କାହିଁ ବାହାରକୁ ଯାଉଛୁ, ଆମର କିଛି କ୍ୱାଲିଟି ଖରାପ ଅଛି। They did not realize that Krishna went because of the prema that the other gopis had, not simply to steal their makhan. Mother Yasoda did not realize this, and therefore she had doubts about what she was giving to Krishna. Because of this doubt, she decided that she would make the yogurt with her own hands and churn it into the best makhan that Krishna had ever tasted. She wanted to do this every day to stop Krishna from stealing. The जो अन्य गोपी घरों से जाउछन एक्चुअली प्रेम ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍, ମାଖନ ଚୋରି କରିବାକୁ ନୁହଁ। ତ ଯଶୋଦା ମା ଏଟା ଜାଣି ନଥିଲେ, କାରଣ ସେ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ପ୍ରେମରେ ଅଛନ୍ତି ନା। ତ ତାଙ୍କର ଏଇ ଡାଉଟ ଟା ଥିଲା, ଯାହା ବି ହଉ, ମାନେ ଯେ ବୋଧେ କ୍ୱାଲିଟି ଖରାପ ଥିବ, ମୁଁ ନିଜେ ବନଉନି ନା, ତ ନିଜେ ବନେଇଲେ ହୁଏତ ବେଷ୍ଟ ୱେରେ ବନେଇବି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୃଷ୍ଣ ଖାଇବେ। କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ଏଭ୍ରି ଡେ ଏଭଳି ଚୋରି କରିଥାନ୍ତି। କାନକୁ ସେ ଇଏଟା ଆଣିକି ଆସିଲ, ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ ପ୍ରସାଦ ଏଇ ରୁମ୍।
sir. Mother Yasoda is a queen, and churning yogurt is actually not appropriate for a queen. Yet, in order to completely satisfy Krishna, one day she started churning the yogurt herself. Nirmamantha swayam dadhi. ଦେଖିଲ ଦଧି ଲେଖା ହେଇଛି ତାହେଲେ ଚର୍ଣ୍ଣିଂ ହଉଛି କାହାର ଦହିର ତ ଦହିର ମନ୍ଥନ କରିବା ସେ ସ୍ୱୟଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ଗୋଟେ ଦିନ ଚର୍ଣ୍ଣିଂ ୟୋଗର୍ଟ ଚର୍ଣ୍ଣିଂ ୟୋଗର୍ଟ ମାନେ ଦହି ତ କୁଇନ କୁ ଏତେ କରିବା କଣ ଦରକାର କୁଇନଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କରିପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯଶୋଦା ନିଜେ କଲେ ସଂସ୍କୃତ da means time. It is used in words like sarvada, ekada, jada, kada. Ekada means at one time. Jada means at some time. Kada means at which time. Sarvada means at all times. Here Sukadeva Goswami said ekada, at one time. ଗୋଟେ ଥର ସବୁବେଳେ ତ କରନ୍ତିନି ନା ଏଇ ଥରଟେ କଲେ at one time Mother Yashoda started to churn the yogurt ଏଇ ଗୋଟେ ଥର Then what did the intimate maidservant do now that their usual duties had been taken up by Mother Yasoda? Karmantara nijuktashu. She engaged them in other service. Karmantara माने swap कले तांका service. तो तांको अन्य सेवा देले. जे तमे एबे भाबो प्रसाद सर्विस होची आजी सीनियर गेस्ट मानकु सर्विस बेले जे तम लीडर से आसी निजे सर्विस करिवे तमको आइस लागन तमे सर्व करियो तामाने कोन तम ताको असिस्ट करि पारो बा तमे अन्य सेवा करि पारि सेई समय तो कहि नले हो मु बाडी दउची तम मान सब क्लीन करिवे ए बडी तो कर्मांतर हला The Mother Yasoda directed them to attend other household duties, saying that she herself would extract the makhan for Krishna. The poor maidservants were very sincere in their duties and actually made very tasty makhan. However, because Mother Yasoda was doubtful of the quality of their makhan, she engaged them elsewhere and took it upon herself to make makhan for Krishna. तो Yasoda तो माने ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡର ସେମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଭଲ ମାଖନ କରୁଥିଲେ ଯାହା ବି ଯଶୋଦାଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ଡାଉଟ ହଉଛି ତାଙ୍କ ମାଖନର କ୍ୱାଲିଟି ଉପରେ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଘର କାମରେ ଏନଗେଜ କରି ନିଜେ ମାଖନ ମନ୍ଥିବାକୁ ଲାଗିଲେ ତ ଏକଦା refers to the day of Deepavali in the month of କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ହିଁ ଦୀପାବଳି ଦିନ ଏଇ ଲୀଳା ହେଇଥିଲା ଯୋଉ ଉଖଲ ବନ୍ଧନ ଲୀଳା ଦୀପାବଳି ଦିନ ହେଇଥିଲା ତ ଦୀପାବଳିର ବହୁତ ବଡ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ହେଲା ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ कृष्ण भक्तों पर उखल बंधन लीला दामोदर लीला रामचंद्र का लीला टाइम पे सेकंड है कृष्ण का वृंदावन पास टाइम इट इज इंपॉर्टेंट so this was the day Mother Yasoda bound Krishna many of Sri Krishna's prominent leelas occurred in Sharad Kal और कार्तिक बहुत सारा prominent लीला एई मासरे हेच खास करी रास लीला गोवर्धन लीला दामोदर लीला जो वर्ष दामोदर लीला हला सेई वर्ष गोवर्धन लीला हेनी अलगा वर्ष किंतु ए मासरे हिच नेक्स्ट ईयर बता पर to stop Sri Krishna from stealing and to keep him happy at home Mother Yasoda started to churn yogurt ताकि से चोरी न करू आम घरे माखन खाऊ सेके यशोदा मां निजे माखन तैयारी करछन आ निजे माखन तैयारी करी करी से गाउछन कृष्णकर पिला दिनर पास टाइम
जानी जानी हो गीतानि तद्बालचरितानि च दधि निर्मन्थने काले स्मरन्ति तानि अगायत तव बालचरितानि च second elephant tad balacharitan च Mother Yasoda sang about the Lila which Krishna had performed. They sang about the deliverance of Putana, Aghasur, Sakatasur, and Trinavrat. Leela of Krishna learning how to walk, Krishna eating makhan, and other Leelas he had performed. Mother Yasoda spontaneously, as these memories, sang spontaneously, as these memories arose in her heart. तो स्पॉन्टेनियसली हृदय लीला गुड़िक स्फुरित होता है कृष्णकर बाल लीला कहते यहाँ पाखापाखि 3 वर्ष भितर लीलाटा है कृष्णकर ये जो टाइम टा 3 वर्ष 4 मास कृष्ण गोकुल रही तो 3 वर्ष भितर ही टाइम टा स्पेशली कराई भितर पूतना सकटासुर अघासुर सब मरीगले सब पिला बेले आसते नाटक कर तो ये सब लीला विषय कथा अघासुर लिखाई आई एम नॉट श्योर अघासुर लिखाई महाराज कही अघासुर तो 5 वर्ष पर Mother Yasoda sang spontaneously as these memories arose in her heart. As she remembered these wonderful pastimes, she became naturally joyful. When she was singing Dadhi Nirmanthane Kale, Mother Yasoda was singing Krishna's pastimes at the time of churning the Dadhi yogurt. तो से केतळु चर्निंग कर गाउथले ना जेतळु दधी मंथन करथि माने कोनोसे काम रिपीटेटिव जेतळे हम करू सेतळे हम कोन करू ता सहित आ किछि हम कार्य करि पारना तम घर सफा करछ पोछुछ भक्तन के कीर्तन चलित तो सही भली एठी यशोदा माता निजे कीर्तन गाउछन मंथिया रही तो अच्छी दहीटा को ना रिपीटेटिव कार्य Sukadeva Goswami continues to describe this wonderful picture. Say माने किपरि मंथन होछि सोमं वाश पृथुकटीतटे बिभ्राति सूत्रनधम् पुत्र स्नेह स्नुत कुच जुगम जातकंपम च सुभ्रु राजु आकर्ष श्रम भूज चलत कंकणो कुंडले च स्वीनं वक्त्रं कवर विकलन मालती निर्मंथा निर्ममंथ First of all, he said, Shomam Vasha Prithu Katitate Viprati. Shomam means saffron yellow. Mother Yasoda was wearing which color sari? Saffron yellow sari. The photo अच्छी गूगल देखियो पर देखिए तो माँ से कलर साड़ी पिंचंती सूत्र नगम tied tightly on her hips with a belt. आ गोटे बेल्ट पिंचंती तांकर साड़ी ऊपर हिप्स ऊपर एटा देखियो कौन मैंने हमरो हिस्ट्री रे एबल तो पिंथा थी आ सातोत्पत प्रभुकर जी कपड़ा भी फोल्ड करछन से देखिथिबे प्रभु जी अंटा ऊपर धोती पिनला परे आ गोटे कपड़ा एमती धोती ऊपर जस्ट अंटा पाखरे बांधंती सेटा भी सेइथ में टाइटली सेटा होल्ड करे कोन सेवा कला आलु तो धोतीटा खसे चांस न थाए So this was very early in the morning. Dressed in this way, Jasoda was fully prepared to perform this seva. Before sunrise, at that time called Mangala or Bhorbala. At that time, Mother Yasoda had risen and was working hard, thinking, before Krishna wakes up, let me extract the makhan so that I can feed him. Why was she wearing a saffron yellow sari? It is said that saffron is a very pure color. So by wearing that, they could perform this seva perfectly in all detail. तो से मंगल आरती समय बा भोर बेला सनराइज पूर्व उठिकी रेडी होकी आसिकी माखन कर ताकि कृष्ण उठा पूर्व रेडी हो गले कृष्ण को उठले खुआई पारे सैफ्रन येलो साड़ी कहीं पिंधन कारण सैफ्रन टा गोटे बहुत शुद्ध कलर यह शुद्धता को दर्शाई था
ଆଉ ୟାକୁ ପିନ୍ଧିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ସେବା ସେ ଭଲ ଭାବରେ କରିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ସାଫ୍ରନ କଲର ମାନେ ବହୁତ ଶୁଦ୍ଧତାକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉମାନେ ବି ସାଫ୍ରନ ଧାରଣ କରନ୍ତି ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ ସାବଧାନତାର ସହିତ ଭକ୍ତି ଜୀବନରେ ଯାଜନ କରିବାକୁ। ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଲେ ଲୋକମାନଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସାଧୁ ସମାଜ ଉପରେ ପଡେ। पुत्र स्नेह स्नुत पूच जुगम जात कंपम च सुब्रु. Mother Yashoda's breasts were moving from the motion of the churning rod. And because of Putra Sneha, unalloyed love for her son, Krishna, milk was flowing. तो ଯଶୋଦାଙ୍କର ସ୍ନାନରୁ ଯେହେତୁ ସେ ବହୁତ ମାନେ ମୋଶନ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ବଡି ଟପ୍ ପାର୍ଟ ଅଫ ଦ ବଡି ବହୁତ ମୋଶନ ଏପଟ ସେପଟ ହଉଛନ୍ତି, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ପୁତ୍ର ସ୍ନେହରୁ ତାଙ୍କର କ୍ଷୀର ମଧ୍ୟ ଫ୍ଲୋ ହଉଛି ବ୍ରେଷ୍ଟରୁ। So why was the milk flowing from her breast? It is said that in the transcendental world everything is conscious. This is just the opposite of material world, where almost everything is insentient. Mother Yashoda's milk, being of transcendental nature, was thinking, today Mother Yashoda is working hard to extract the makhan and will feed Krishna. Therefore, he will eat the makhan and become fully satisfied. He will not drink me. Being deprived of Krishna's service, what then will become of me? Thinking in this way, the milk was flowing out from her breast. तो आध्यात्मिक जगत रे सब किछि कॉन्शियस, किंतु भौतिक जगत रे चेतना नहीं। तो मार स्तन क्षीर से भावुची जदि कृष्ण माखन खाइबे आ मते तो खाइबेनी, ताल मो जीवन रो कौन मूल्य रहिला। से क्षीर माँ को स्तन रु बोहिबाकु लागुची। With the whole of her being, Mother Yashoda was churning the yogurt. As she was pulling the rope of the churning rod, her golden bangles were shaking and making a sweet sound. Jhan, jhan, jhan. तो माँ जो गीत गाउचंती ता सहित गुरुमान कहउतले जे एई भली तांकर जो चूड़ी आ जहा जहा तांकर ऑर्नामेंट सब पिंधिचंती सब गुडा गोटे प्रकार म्यूजिक सृष्टि करछि। जा फल कि माने एटा बैकग्राउंड म्यूजिक भले काम करछि से गीत पई जोटा से गाउचंती, ग्लोरीफाइंग कृष्ण। Her earrings shook and jingled harmonious. Earring भी हलुची आउ एंते ये करछि। Then her ankle bells and the golden belt around her waist also joined in. पाउजी आउ जो गोल्डन बेल्ट पिंचन सेटा मते साउंड करला म्यूजिक रे, creating a beautiful melodious sound. It was as if an expert kartal player was playing. As he was churning the yogurt, the churning rod went garad 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 into man sound होची ना घसी होची, sounding like an expert mridang player. तो एगुड़ा सब करताल हे गला मृदंग हे गला से रॉड टा जो घसी होची। In this way, Mother Yashoda had full musical accompaniment as she continued to sing about Krishna's glorious childhood past. एवल भारे से completely वन ताऊ से तो म्यूजिक टीम रेडी होची कृष्ण को से गुणगान कला बेले। She became so absorbed in this churning that she completely forgot herself and lost awareness of her own body. Svinam Bhaktram. She एते absorbed हे जाइतले ए churning करिवारे जैसे निजको पूरा पूरी भूली जाइछन, पूरा सर्व चेतना रे नहांती। आउ perspiration ताको फेस रे पूरा भर्ती जाइछि, झाळ बाहरछि आउ सेटा हरी सौंदर्य बढ़ाई दउछि। It was as if she had have never churned yogurt so intensely before. एवल लागुछि से केबे हेले एभली चर्न करनाहांती। आजि आउ थरे आजि एते जोरे करछन, एते जोर केबे करनथले। एक्चुअली से तो सबले करनथले ना। In this way,
She was churning yogurt. When someone works hard and perspires, his beauty and charm increases, especially when engaged in performing devotional service. तो एक्चुअली तुम देखी जो भक्त मैंने कौन सेवा करता बहुत माने पूरा परस्पायर करते बहुत माने हार्ड वर्क करते तो सही समय ब्यूटी बढ़ी जाए से डिवोटीज मैंने फोटो उठे दिन से समय कबर विगलन मालती निर्ममंथ इन हर हेयर शी वाज वेयरिंग ए गार्लैंड मेड ऑफ मालती मालती बहुत ब्यूटीफुल फ्लावर कृष्ण को बहुत भल लगे even the malati flowers from this garland were falling to the ground due to her intense endeavor तो एते माने कसरत लगी फुल गुड़ा भी खसिया लगुच तलू In this way, she was near Mamanta, churning the yogurt. Her hands and body were engaged in this intensive labor, parishram, to make the makhan. Her tongue was singing the glories and pastimes of Krishna. Her ears were engaged in hearing those songs. तो ये भाव रे मंथन होची आ दही मंथन होची तांको हाथ शरीर पूरा पूरी माने इंटेंस तीव्र माने चेष्टा चलची किपरि माखन प्रोड्यूस हो आ जीभ द्वारा भी ग्लोरीज गाउछन कान द्वारा से सॉन्ग को सुनुछन हम जो चैंटिंग करू इट्स आल्सो हियरिंग इन ए वे कान चैंटिंग करछे हम हरे कृष्ण मंत्र हमें पुणी सुनुछे ताक एंड हर माइंड वाज remembering and meditating on how she could make the makhan to feed Krishna मनरे सबले भाबुछंती किपरि ए माखन टा तयारी करि परिबे कृष्ण करा This is a state of a perfect devotee, fully engaging mind, body, and intelligence in the service of Krishna. It out of भक्तर stage. तो कौन करे ना संपूर्ण भावे तार मन बुद्धि और शरीर को भगवान को सेवा रे नियुक्त करे. एटा परफेक्ट. Many acharyas have given their relation on this pastime. Why were her bangles making a wonderful sound, jhan, jhan, jhan? In the transcendental world, even the bangles are conscious. So the bangles were thinking. Today, we are so fortunate to be on the hands of Mother Yashoda, who are engaged in Krishna's seva. They were singing out of joy and congratulating her. In reality, our hands do not become beautiful simply by wearing a golden jewelry. Our hands can only be considered beautiful if we engage in the service of Supreme Lord. तो जमी हम कहते आध्यात्मिक जगत सबकि चेतनशील तो जेहेतु से चेतनशील सब चूड़ी मान भी भावुं हाउ वी कैन आमे भी केमती सेवा कर पारे तो माँ यशोदा एत कष्ट कर आज आम हस्तर पिंधि से पिंधि आम केते बड़ भाग्य तो से भी कंग्रेचुलेट कर माँ तुम केते बढ़िया ये कर मंथन करुच तो ये से कमेंट्री या मत लिखा जे आम हस्त गुड़िक वास्तव में सुंदर हो जाएनी ये गोल्डन ज्वेलरी पिंधिकी किंतु ए हस्त गुड़िक आमर ब्यूटीफुल से हुए जो भगवान को सेवारे नियोजित हुए से भक्त मान कौन अर्नामेंट्स थाए रिसेंटली गोटे भक्त मत कहते तार माने के सांगटे सुना मुदी चोरी करदेला से भक्तटा तार तो किसी फरक पड़नी किंतु ता घर लोग कष्ट कर तो वास्तव में जदि भक्त मान जनरली सुना विभिन्न अर्नामेंट किसी अट्राक्शन न थाए से अर्नामेंट है तुलसी माला and her earrings were also moving back and forth as if jumping out of joy. Earrings picture केमती एपिसोड होता है. They too were thinking, today we are fortunate to be on the ears that are engaged in hearing the glories. जो कान भगवान को ग्लोरी सुनुचे तांकर आमे
आभूषण ହେଇଛେ ଆମର କି ଭାଗ୍ୟ मालती फ्लावर ग्राउंड रे पड़ी जाउछ व्हाई काहेकि ना फ्लावर भाउछ टुडे Ma is engaged in Krishna's service and hence we do not belong on her head but at her feet instead माँ जेते कृष्ण को सेवारे लागि छंती आमे तार मथारे रहया जोग्य नु आमे ताको चरण रे पड़ी जावा चल भगवान को आमे फूल जेतबेले गौड़ीय वैष्णव माने देइथांती बाहर गाँ गाँ लोक मान जो फूल दियंती तांको घरे सब मुंड ऊपर दियंती किंतु भक्त माने प्राय देइथांता चरण रे काना हम ता मुंड रे उठे हबार माने किछि आ तांको मुंड रे कोन रखियो तांको प्रेशर दो चाहू वी वांट टू सर्व देम सेते तांको पादर सेत्रे भक्त माने से षड गोस्वामी कि प्रभुपाद एମାନଙ୍କୁ फूल दिया होछ तो प्राय हमें पादरे दो कृष्ण कर भी हमें माला पिंदौ मुंड ऊपर थौचे किंतु घर विग्रह सब कोन करजन जगन्नाथ हाथ ऊपर मुंड ऊपर फूल रखिए तुलसी रखिए हम सिंह रखिए ना हमें चरण रे Mother Yasoda is fully and joyfully absorbed in this Dadimanthan same, the churning of yogurt into Makhan. Hearing Mother Yasoda's voice and melodious sounds of Dadimanthan, yogurt being churned, Krishna woke up earlier than usual. तो ये सब मंथन मंथन चलची एडे म्यूजिक चलची गीत गाइबा सब देखी सुनी कि मदर यशोदा ये सब कृष्ण उठी गले जनरल रे जतो उठंता पूर्व उठे पढ़ स्लोक पढ़ना के ना सुबह है पहुंचन के କହିଲା हाँ पढ़ना कन्यकामा सद्य मथनातिं जनातिं हरि गृहीत्वा दधि मन्थनं नास्त्यत्कृतिम् आवाहन् On this day, Krishna woke up earlier than usual. Krishna normal time to पूर्व उठी पड़चंती out. He was looking for his mother and thought, why is Ma not here with me on the bed? Then he heard her singing in another room. He immediately thought, what is wrong with her today? She's not worried about me at all. She has left me to start on her she has left me to start on her ordinary household duties. हाँ ଆଉ କୃଷ୍ଣ ତାପରେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି ମା କାହିଁ ଶୋଇନାହାନ୍ତି ମୋ ପାଖରେ ସେ କାହିଁକି ଆଉ କୋଉଠି ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ଗାଇବା ଶୁଭୁଛି ତାପରେ ସେ ଭାବିଲେ କଣ ହେଲା କଣ ହେଇଛି ଆଜି ମତେ ଛାଡି ଦେଇକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଳେଇଲେଣି ତାଙ୍କ କାମ ଦାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାକୁ ନା କଣ When Krishna woke up, he became desirous to drink milk from her breast. Stanya Kama, to drink milk from her breast. Children, even when they are babies, are very expert at getting the attention they want. When they don't get the attention they seek, they become very naughty. Usually when Krishna wakes up, Mother Yashoda is right there for him. She hugs him, feeds him, pampers him, etc. ତ କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଉଠିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଲା ମାଙ୍କ ସ୍ତନ କ୍ଷୀର ପାନ କରିବା ପାଇଁ ତ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଉଠନ୍ତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ଆଟେନସନ ତାଙ୍କ ଆଡକୁ ଆସିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଦେଖିଛ ନା ଶୋଇଥିବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉଠିଲେ କାନ୍ଦିବେ କଣ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛୁ ନା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେମାନେ ଆଟେନସନ ଟା ତାଙ୍କ ଆଡକୁ ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଯେତେବେଳେ ୟୁଜୁଆଲି କୃଷ୍ଣ ଉଠନ୍ତି ଯଶୋଦା ପାଖରେ ହିଁ ଥାନ୍ତି ତ ସେ ତାଙ୍କୁ କୁଣ୍ଡେଇ ପକେଇକି କ୍ଷୀର ପିଆଇ ଦିଅନ୍ତି ମୋ ଧନ ଲୋ ମୋ ପୁଅ ଲୋ ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଆଜି ନାହାନ୍ତି ସେ So today was different. Mother Yasoda was completely ignoring him. Krishna thought in this house, is this household work so important that she has to leave me? So he feigned crying.
Rubbing his eyes with his hand, he started walking towards the room where he could hear her singing. He walked to where she was churning the yogurt, Radhimanthanam, and looked up at her. Our mother Yashoda did not notice that Krishna had come. तो आज कौन है ना यशोदा कम्प्लीटली इग्नोर कर पलैंती तो कृष्ण कहते कौन घर कार्य एत इम्पोर्टाट मत छाड़ी पलैले तो से कांदा लगे जिन सब पे कांदा तो कृष्ण आखि को मंथी पूरा कांदुच आई चली चली गले जो मद यशोदा गाइबा चलती गाइबा शुणी शुणी गले आ देखते जे से दधि मंथन कर अनेले किंतु एजाए यशोदा अनै ना जानी पाना कृष्ण आसीगले दिस एन इम्पोर्टेंट लेसन हियर when will Krishna come to us? Krishna will not come to us when we are simply relaxing comfortably. फोटो देखी ये कृष्ण आसीगले पाखु किंतु यशोदा जानी पाना तो कृष्ण केतବେଳେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବେ कौन हम खाली बसवा शोवा रिलैक्स कंफर्टेबल कर ना Krishna will not come to us when we are relaxing comfortably and thinking ourselves to be absorbed in meditation on him. भावुथिबा जे हम ध्यान करूची रिलैक्स करबा ताहले कृष्ण आसबेनी. However, he feels greatly obliged to come to us when we are absorbed in devotional service, working hard and even perspiring for him. किंतु जतोळ आमे कृष्ण को पई पूरा अब्सॉर्ब हेकी भक्ति सेवारे पूरा माने हार्ड लेबर करू देन झाड़ भी होता है. Krishna feels compelled to give us his darshan when we are so completely engaged in devotional service that we may not even notice his very presence. Krishna compelled जनता दर्शन दउ जतोळ जने भक्त कंप्लीटली सेवारे अब्सॉर्ब हे जाती और जानी भी पारेन जे कृष्ण सेठी पळे आछन. खास कर एटा फील कर परियो जतोळ कोनोसी पूजारी तो कुआ जाए ना माने पूजारी माने जतोळ बाहरे पूजारी मान जो भगवान को सेवा करती बहुत अब्जर्व हो जाता भगवान को सेवारे तो केमती अब्जर्व होती मुझे देखिली सुशील प्रभु आ नंद कुमार प्रभु आम कालकाटा जाइलु कि भगवान अर्नामेंट्स आने सुशील प्रभु कहले मु कालकाटार रोड्स टी मु आइडिया दे पारि आउ से माने कालकाटा पाखे पानीहाटी आउ कि धाम भी दर्शन करेंगे तो मत कहले आमको नहीं जाओ आम गलु मुझे सहित गली आउ जाइकी सेठी आम रास्तार सब जाऊ फूल माने भगवान को पगड़ी रे जो फूल गुड़ा पिंधे भगवान पगड़ी फूल पगड़ी सब विभिन्न आइटम्स तो से सब आम किनिक आणलु पगड़ी आ जोड़ा बेसर जो दरकार हो जहाँ हेयर भी दरकार थिला कृष्ण बलराम गौनी विग्स हेयर विग्स जोटा पिंधुछन तार भी भल आम देखा जाइलु तो सब देखा गला बेलू बाटर सब बहुत सारा क्लॉथ शॉप अच्छी तो भक्ति सिद्धांत कहते जे क्लॉथ शॉप रे भी जो मूर्ति ठिया था लेडीज मानकर से ड्रेस पिंध था तो ताकू देखिले भी आम मन में विकार आसई पारे तो आम जनरल अनौना किंतु से माने जाइए से सब कपड़ा दुकान जाने देखिली जे से आराम से चूर्णी आणुचंती लेडीज मान जो चूर्णी पिंधुचंती से चूर्णी रे पगड़ी ऊपर बांधे चूर्णी ट्रांसपेरेंट आ विभिन्न डिजाइन नेट वाला कपड़ा अलग अलग प्रकार कपड़ा सब आनिकी पगड़ी रे बांधे तो तांकर कौन विकार ना माने भगवान को सेवारे जे अब्जर्व हो कौन असुविधा हेनी आउ लोक मैंने भगवान को दर्शन प्राप्त करते. Then baby Krishna looked around and wondered what he should do to get her attention. Thinking in this way, Grihitva Dadimanthanam Nasheda, he caught hold of the churning rod and held it firmly in both hands, as if applying the brake at a fast-moving bicycle. In this way, he was indicating to Mother Yashoda, "Stop! I need attention. Feed me now." तो संख्या जेतु यशोदा शुणु ना से कौन कले धरी पकेले रड टाक मैं यशोदा जानी पार ना कृष्ण आसीगले तो अटेंशन टा नापी रड टाक धरी पकेले आउ
धरिकी से संगे संगे कहले माँ एबे रही जाओ किछ कही ना माने ऑटोमेटिक जना पड़ला जे माँ पर अटेंशन से चाहती one acharya has given his relation as to why Krishna stopped the churning. He stopped this churning to tell his mother all the Gyanis are constantly reading and analyzing the scriptures, trying to extract the essence. Even class? It's fine. Yeah, today's marathon class. 5 p.m. for churning. It's a marathon class. No, marathon class. Marathon class. Where is Huh? where is the push that you are about to give it to me? ये नहीं क्या? सीधे में फिर मोबाइल दे दे तो all the Gyanis are constantly reading and analyzing, trying to extract the essence, just churning, churning, churning. At last they may approach me, for it is I who am the conclusion of all scripture. Oh, my dear mother, you are already with me. So what is the use of all this churning? तो ज्ञानी मैंने तो बहुत सारा कसरत करता किपरि तपस्या करी भगवान को प्राप्त हेबे किंतु आजी देखो लास्ट जाई से मैंने मते अप्रोच कर पांदी किंतु आपण जसोदा से ऑलरेडी तांको प्राप्त हो सारलेनी तो आउ को मैं चर्निंग करछंती प्राप्त होला परे सेइतपై कृष्ण रॉड को धरि पकेले रॉड को धरियार माने एया बुझौछंती आचार्य. We can analyze the Upanishads, the Vedas, the Puranas, and other Vedic scriptures. But what is our final conclusion? All the scriptures conclude that attaining Krishna is the highest goal of life. That Krishna is the son of Mother Yasoda. Why then would she have to do any churning? Why was she doing this unnecessary labor? तो आम उपनिषद रु सब एनालाइज कर उपनिषद वेद पुराण जहाँ भी अच्छी सब किंतु कंक्लूजन कौन से सब पढ़ी कंक्लूजन या जे कृष्ण को प्राप्त होगा जीवन परम लक्ष्य कृष्ण को प्राप्त होगा तो से कृष्ण आज जशोदा को पुओ ही आसले आउ चर्निंग करिया कौन दरकार पड़ो अननेसेसरी कहीं लेबर कर नहीं करी भाभी पारे से कहते why she is unnecessarily doing this labor. For this reason, Krishna stopped his mother from churning the yogurt. Mother Yasoda then looked at Krishna, but she did not pick him up. She waited to see what he would do next. Krishna caught hold of her arm with yogurt pot and climbed up on to her lap. Then he started drinking her breast milk. Mother Yasoda marveled at her son's cleverness in getting what he wanted all by himself. तो कृष्ण वास्तव में स्टॉप कले माँ को अननेसेसरी जो कहीं माँ कष्ट कर जशोदा देखिले ना कि किसी करूना खाली देखुं हाँ उठे ना तो देखा चाहते कृष्ण कौन कर नेक्स्ट तो कृष्ण सांगे सांगे हाथ को धरिकी अंटा चढ़ीगले मैं ये कोल चढ़ीगले caught hold of her arm with both hands. आता गोड़टा देले योगर्ट पॉट ऊपर एठी एक्चुअली जशोदा ठिया हबार देखैछि तो जशोदा बसिछन एठी फोटोटा देखैछला हां जशोदा बसछन तो कृष्ण एठी हाथ धरिकी ताबरे आ ऊपर पाद धरिकी कोळपु पळेले ये बसथिले कोळपु जाईकी स्तनपान करिया लागले Then he started drinking. हाँ माँ बहुत खुशी हेले सी मिल्क पिया स्टार्ट कर देले ऑटोमेटिक जाई तो माँ खुशी हेले जाओ मो पुओ के बुद्धिया कारण मो स्तन पर्यंत पहुंचाओ तो माने कि बाट दरकार ना से बड़े बाट क्रिएट सी वाज अमेज्ड एंड फुल ऑफ एवरी स्तनपान करियो full of motherly pride seeing her little son Krishna had done all these things on her own. कृष्ण निजे आसी स्तनपान करिया रेडी हो जाउछंती मैं चढ़ी मो कोल पलि आसुँच देखिकी बहुत आनंद होला
এটা পড়ো নেক্সট। अमृतम् अरुधम् अपायतानं स्नेहस्मृतं सास्मृतं ख्यातिमुखम् अत्र अत्र पातम् उज्र जवेन सा ययाय उत्सिच्यमाने पश्यत्व आधिकृते। Upon realizing Krishna's desire, Mother Yashoda put upon all the other work and focused on feeding her charming little child. Krishna smiled, which made Mother Yashoda very happy, while she very proudly and pleasurably fed her endearing son. तो कृष्ण को इच्छा देखी कि माँ यशोदा सब काम छाड़ी पिला को स्तन रु क्षीर पीवा लगे कारण पिला निजे आस माँ बहुत खुशी भी हमें जो माँ रो स्तन रु पिला क्षीर पीए। तो कृष्ण स्माइल कले जे आज कृष्ण स्माइल कर क्षीर पीकी आ माँ यशोदा देखिकी खुशी होउछन। He also became very proud of himself. He thought, how smart I am. I stopped mother from her work and claimed my right. Thinking in this way, he smiled continuously, making his chubby cheeks more adorable. तो कृष्ण बहुत बारंबार भावुचंदी जे देखो मो पई आज माँ ताको कार्य बंद करिया पड़ला मते न देई कोन रही जाई परथांते। तो से कृष्ण मने मने खुशी होउछन आ खुशी खुशी जो हसुचंदी बहुत सुंदर लागुचे तांको गालर एट चब्बी चिक्स चब्बी बहुत कोन गुलगुली। As Krishna drank Mother Yashoda's breast milk, a transcendental competition began. Krishna's belly would not become satisfied and Mother Yashoda's milk would not stop flowing due to her intense affection. तो अब एमती तो पिलार भोक कमी जाइथिले माँ ठु आ क्षीर पीबे कि माँ रो भी क्षीर जो सरजिवा तापर तो पिला पी परिबन ना किंतु आज कंपटीशन लागि कृष्ण भी सैटिस्फाइड होनांती आउ माँ यशोदा को क्षीर भी सरू नाही। Milk was endeavoring to completely satisfy Krishna, but Krishna can never be satiated with any amount of prema. स्तनरु जो क्षीर बाहरला से चाहूला कृष्ण को सैटिस्फाई कर देबो किंतु कृष्ण केबे हेले केते प्रेम देले कृष्ण को सैटिस्फाई कर पारे अनलिमिटेड। So the milk continued to flow and Krishna continued to drink. In this way, she continued feeding him for a good long while, again becoming fully engrossed and losing her sense of time. तो ये मिल चली रहा मिल बहुत और कृष्ण खाऊन अनेक समय पढ़ु दामोदर लीला जॉइन कर तो मिल तो ये बही चलता है कृष्ण पी चलले यपरी भाव केते समय पलैलानी आ जना पड़लानी तो ये बहुत समय पलि गलानी आउ एनग्रेस्ड हो जाइछन्ति समय देखाउनी आ जना पड़नी। While Mother Yashoda was thus absorbed in feeding baby Krishna, something else caught her attention. On a nearby stove, the milk had started to boil over. Seeing this, Mother Yashoda quickly put Krishna down and ran to the stove to save the milk. तो पुणी थे से यशोदा जो absorb होती क्षीर खुआइबारे कृष्ण को सांगे सांगे आउ कि गोटे ध्यान टेंशन आसला जे से जानी पारे जे मो स्टोव रे क्षीर बसई क्षीर बसई उतरिया को लगे तो यशोदा को जो जना पड़ा जे क्षीर उतरिया लगे सांगे सांगे कृष्ण को तले थोकी दौड़े क्षीर को रक्षा। तो यहाँ आचार्य मैंने बहुत सारा ये कहते
किए कहते जे क्षीर उतरला कहीं ना कारण आध्यात्मिक जगत रे हरीशूरी बोली जने अछंती कमेंटेटर भागवत ऊपर स्पेशली 10th कैंटर बहुत बढ़िया कमेंट लिख देइछंती। तो से कहउजन जे एई जो क्षीर उतरला कहीं ना से क्षीर भी सेम भाबिबो जे मार स्तन जो से सब क्षीर पीदेबे आ मोर कौन आ जीवन लाभ रही से से उतुरी निआरे पड़ी जाउछंती आत्महत्या देला भाई कला भाई। तो निआरे पड़ले जो क्षीरटा जळिबा स्मेल हबो सेथिरे जसोदा आछंती दौड़िकी। तो एटा गोटे आ गोटे कहउछंती कमेंटेटर माने जे केबे भी क्षीर को वेस्ट करिया कथा नहीं कारण क्षीरटा गोमातार माने एसेंस आ से एसेंस को केबे वेस्ट न करिया को देई सेतपई क्षीरटा माने जेहेतु उतुरची जदिओ एटा गोटे इंपोर्टेंट कार्य ता माँ पुओ को कृष्ण को खुआउछंती क्षीर एटा इंपोर्टेंट किंतु से ताको छाड़ी की साथ साथ क्षीर पाऊ गले कारण क्षीर वेस्ट करिया को भी कहीं चाहती। Seeing this, Mother Yasoda quickly put Krishna down and ran to the stove to save the milk. The transcendental realm, milk is also conscious. Milk thought, why am I doing the tapasya austerity of tolerating this heat? Milk भी केते कष्ट करछि देखो क्षीर बॉयल हो जो पूरा से तापरे रहउछि। If Krishna will not drink me but drink only Mother Yasoda's milk, then it is good to माने से कहउछि मु काहे त तपस्या करिवे एते गरम भीतर बसी रहिबी जदि कृष्ण मते पीबेनी तो साथ साथ कृष्ण को ये छाड़ देगी यशोदा भितर स्टोव पाख बाहर माकड़े उठी। So it is better for me to commit suicide by jumping into the fire. Better अब मु suicide कर पकेबी नियारे पड़ी जाउछन। If I cannot serve Krishna, then why should I live? Thinking this way, milk started to boil over. Boiling over, the milk was also trying to get Mother Yashoda's attention. यह भाविकी कृष्ण से क्षीर भावुची जे आ कौन करवा मो जीवन रो बेकार हे गला मु आत्महत्या कर देबी आ आत्महत्या करी केवल नियारे पड़िया जोगु मां कर नोटिस आसला। Mother Yashoda then began thinking, this is special milk from the Padmagandha cows. I must quickly save it as it is meant for Krishna. Thinking like this, she put Krishna down and ran to save the milk. माँ यशोदा भाविले जे एटा तो पद्मगंधा गाईर क्षीर तो आकु मते माने रखिया पड़ियो कृष्ण पई तो संग संग आकु केमती नले उतरी सब क्षीर बहि जाइथियो पूरा पैन खाली जाइथियो देखियो घरे से कृष्ण को रखी से दौड़िले पद्मगंधा गाई विषय कहबे से पद्मगंधा गाई एक्चुअली ब्रजरे 9 लाख गाई अछंती तो 9 लाख गाई भितरु किछि स्पेशल जार मान जो मैंने बहुत जार क्षीर पद्मगंध अच्छी तो से पद्मगंधा गाई कहुए आ यशोदा मिल्क कौन दौन ना गोवर्धन फ्रेश ग्रास दौरान भल से केयर नौ क्षीरटा आणुंट आ 108टा गाई को पियाऊँ से 108टा गाई पीला से क्षीरटा जो गाई क्षीर दब क्षीरटा को आणिकी बॉइल कर स्पेशल क्षीरटा जो थे आज कृष्ण भाई बनाऊँ। इन ब्रज पद्मगंधा cows were very special. Extraordinarily fragrant grasses were reserved for their grazing, and their bodies emitted a wonderful lotus scent. They were only 100 such cows, and they produced very special milk. Mother Yashoda has reserved some of this milk especially for Krishna. तो ये जो 100 गाई स्पेशल मिल्क दौरान से क्षीर को माँ यशोदा रखी गुरुमास कहते लेक्चर कलकटा जे से क्षीर को आहरी 8 जन गाई को खुआ 8 जन गाई जो क्षीर देवे हाँ से आउ गोटे गाई को दिहब से गाईर जो क्षीरटा
ସେଇଟା ଆସିବ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଏଇଭଳି ମାନେ ପୁରା ପିଓର ହେଇକି ସେ ଗାଈଙ୍କ କ୍ଷୀରକୁ ମା ସେବାରେ ଲଗାଉଥିଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ। ତାପରେ ହଉ ଏଇଠୁ ଜଣେ ଜଣେ ପଢ, ମୁଁ କହୁଛି ତାପରେ। ହଁ। As she ran to save that special milk, the milk out of shame stopped boiling and resumed its normal state. The milk now started to think that it had committed a great offense by interrupting the loving exchange between Mother Yashoda and Krishna. The milk chided itself. What have I done? Mother Yashoda was so happy and joyful feeding Krishna, and I impeded her devotional service. I am an offender. Mother Yashoda ହଁ ତ ଏବେ କଣ ହେଲା ନା ସେ ମିଲ୍କ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କାରଣରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ମାନେ ଷ୍ଟପ୍ କରିଦେଲା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସିଲେ ଯଶୋଦା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ବଏଲିଂ ଷ୍ଟପ୍ ହେଇଗଲା, ନର୍ମାଲ ଷ୍ଟେଟ୍ କୁ ପଳେଇ ଆସିଲା। ପୁଣି ଭାବିଲା ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଫେନ୍ସ କରୁଛି, ତ ମା ସେବା କରୁଥିଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ କଲି। ଯଶୋଦା କେତେ ଖୁସି ତାଙ୍କୁ ଖୁଆଉଥିଲେ, ମୁଁ ବାସ୍ତବରେ ଗୋଟେ ଅଫେଣ୍ଡର। ଏଇଭଳି ମିଲ୍କ ଭାବୁଛି। ତାପରେ ପୁଣି ଆଉ ପଡୁନି, ସେ ଆସିଗଲା ପରେ ଯଶୋଦା। Mother Jasoda reached the stove and put the milk aside. In the meantime, what was Krishna thinking? ତ ଏବେ ଯଶୋଦା ସେ କ୍ଷୀରକୁ ସାଇଡ୍ କରିକି ଆସୁଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ପଢ। सञ्जातकोपस्फुरिता अरुणाधरम् छन्दस्य दधिमन्थभाजमानम् चित्तामृषा सुदृष्ट असीमानरोह जङ्घासहयभङ्गनम् अन्तरं घटः। सञ्जात कोपस्फुरिता अनुराधरम्। Little Krishna now became angry. Krishna already sorry next part ତ କୃଷ୍ଣ ଏବେ କ୍ରୋଧିତ ହେଇଗଲେ। ସେ ଭାବିଲେ ମା କିପରି ଭାବରେ ମତେ ଛାଡିକି ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ସାହସ କେମିତି ହେଲା ଏଭଳି କରିବାକୁ। ଏପରି ଭାବରେ ମତେ ଛାଡିକି କିପରି ପଳେଇଲେ, ମୁଁ କ୍ଷୀର ପିଉଥିଲି। Still I am hungry. ପଢ ଏଇଠୁ। Put me aside while I am still drinking her milk. I am still hungry. Does she not care for me at all? Just to save a little milk, she throws me aside and runs off. How dare she? Spurita Aruna Adharam. His lips became swollen and red because he beat them with his small white teeth. Ma does not care for me at all. Who does she think she is? Throwing me aside just to save a little milk? I will show her. She will be sorry. I will break everything in the house. I won't leave anything untouched. ଏବେ ସେ ଭାବୁଛି ମାନେ କୃଷ୍ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆହୁରି ଭୋକିଲା ଅଛି, ମୋ ପ୍ରତି କିଛି କେୟାର ନାହିଁ ତାଙ୍କର। ଟିକେ କ୍ଷୀରକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ମତେ ରଖିକି ଦୌଡ଼ିଲେ। ଆଉ ସେ ଡେୟାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ଓଠ ପୁରା ରେଡ୍ ହେଇଯାଉଛି, କାରଣ ସେ ଓଠଟାକୁ ଚୋବେଇ ଦଉଛନ୍ତି ବାରମ୍ବାର। ମାର ମୋ ପ୍ରତି କେୟାର ନାହିଁ, ମତେ ରଖିଦେଇ ଚାଲିଗଲେ। ମୁଁ ଆଜି ଦେଖେଇଦେବି ତାଙ୍କୁ, ତାଙ୍କୁ ଜଣା ପଡିବା କଥା ଯେ ସେ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି, ସବୁ କିଛି ଭାଙ୍ଗିଦେବି। ତାପରେ କଣ କ୍ୱିକ୍ ଶୁଣ, 3-4ଟା ପ୍ୟାସେଜ ଜଣେ ପଢିବ, ତାପରେ 3-4ଟା ପ୍ୟାସେଜ ଆଉ ଜଣେ ପଢିବ, ତାପରେ 3-4ଟା ପ୍ୟାସେଜ ଆଉ ଜଣେ ପଢିବ। ଏଇଥିରେ ଟାଇମ ଯାଉଥିବ ନହେଲେ ଆମର। Thinking in this way,
Krishna looked around and saw a large spice grinding stone. With the stone, he very clearly struck the Jagrut churning pot. Vitra Nusvasa Drushta Asmano. He aimed the stone to hit the bottom of the pot so that it would not make any sound which could alarm his mother. In this manner, he broke the pot, which caused Jagrut to spill all over the floor. ଏଇଭଳି ଭାବିକି କୃଷ୍ଣ ଗୋଟେ ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ଦେଖିଲେ ସ୍ପାଇସେସ୍ କୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିବା ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋନ ଥିଲା। ଆଉ ଏଇ ଷ୍ଟୋନ ଟା ଏଇ ଷ୍ଟୋନ ଟାକୁ ସେ କ୍ଲେଭରଲି ଏଇ ୟୋଗର୍ଟ ଚର୍ନିଂ ପଟ୍ ରେ ମାରିଲେ। ଭିତ୍ୱାମ ରିଶାଶୁ ଦିଶଦାସ। ତ ବଟମ ଅଫ ଦ ପଟ୍ କୁ ମାରିଛନ୍ତି ताकि किसी साउंड ना हो। गोटे पट रे जदि मिल्क अच्छी कि कौन अच्छी अधा पार्ट जाए ऊपर पटे मारले बेसी खड़खड़ हम, तल पटे मारले अल्प साउंड हम। तल पटे मार्चन ताकि माँ को न शुभु, माँ जी न जानी पारंतु। ये भाव में पटा को भांगी पकेल सारा घर जाक दही स्प्रेड होगी रहा। तापर पढ़ पढ़। As Krishna hit the pot, he had false tears in his eyes. Nisasur. Being angry at Mother Jashoda's action, Krishna began scheming and thinking of how to get back at her. In this way, he started to walk to a different room, looking for the previous day's makhan. When he went, he walked through the jagrut that was split, making a sound chop chop chop. भाव सब दही पूरा खेली गला। कृष्ण तो ऑलरेडी फॉल्स रे कांदुचंदी। तो संगे संगे पट को मारला परे मैं गोटे मन दुख होला भली कांदिया स्टार्ट कले फॉल्स टीयर्स। और जशोदा कहीं एपड़ी कले से कांदी कांदी पूरा कृष्ण तापर भाविले कौन तो करिया पड़ियो। तो एपरी भाव में से संगे संगे आर रूम को गले आ पूर्व दिन जो माखन रखाई तो खोजा लगे। आ जो माखन गुड़ा जो पड़ी जो दही हांडी टा भांगिले से दही ऊपर माने गोटे स्लीपरी जिनस स्लीपर नो गोटे माने कौन आइटम जब पड़ी पाद पकेबा साउंड हेनी कि छप 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 ये छप छप साउंड है। पढ़ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଗଣଗାଡି ଗୁଡାକ ଆସିଛନ୍ତି ବୁଲିବାକୁ। କୋଉଠି ରଖିଦେବା ସତୀଶ पढ़। That Bhagavan, who in the form of Vamandev spanned the whole universe with just 3 steps, was now walking through this spilled yogurt. He walked quietly so that his mother would not be able to hear the sound of his steps chop chop chop. Child Krishna did not think that perhaps he should go around the yogurt. Krishna just walked right through, leaving cute footprints, showing exactly where the cute Toro Maharaj, the great thief, had trod. तो से भगवान जी के बामन रूप रे आस्थिले आ सारा जगत को मापी देथिले 3 पाद भूमि रे। तो आज चली जाउचंदी ए योगट ऊपर धीरे धीरे चलचन ताकि जशोदा न जानी पारन।
ଆଉ ସାଉଣ୍ଡ ନ ହଉ, ଛପ 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 ସାଉଣ୍ଡ ଟା ନ ଶୁଣି ପାରନ୍ତୁ ଯଶୋଦା। ତ କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ଚାହିଁଥିଲେ ଘୁରିକି ଯାଇପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ଜଲ୍ଦି ବାହାରିବାର ଅଛି ନା, ତ ୟୋଗଟ ଉପରେ ଉପରେ ପଳଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର କ୍ୟୁଟ୍ ଫୁଟପ୍ରିଣ୍ଟସ୍ ମଧ୍ୟ ସେଇଠି ପଡିଯାଉଛି। ଦ କ୍ୟୁଟ୍ ଚୋର ମହାରାଜ, ଗ୍ରେଟ୍ ଥିଫ୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରଡ୍। ଟ୍ରଡ୍ ମାନେ କଣ? Past, it's really hurt when Mark trod on my foot. चढ़ी ଯିବା ନାଇଁ? Set one's foot down on top of. ठीक है। हाँ। पढ़ेगा, आगे स्टार्ट करो पढ़ेगा। Even though there was fresh makhan being made for him, Krishna started as if to eat the previous day's makhan. As he was doing so, he began thinking to himself, I will eat this makhan and get sick. You will have to make me out of Braja to a hospital in Mathura, where you will have to spend lots of money and take care of me. I will show you. Then you will see. Then you will be sorry. ତ କୃଷ୍ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ମା ତମେ ଭୁଲ କରିଛ ନା, ମତେ ରଖିକି ପଳେଇଛ। ମୁଁ ଆଜି ଯାଇକି ବାସି ମାଖନ ଖାଇବି, ଦେହ ଖରାପ କରିବି, ଆଉ ମଥୁରାକୁ ତମେ ଯାଇ ମତେ ବୈଦ୍ୟକୁ ଦେଖେଇବ, ତମର ବହୁତ ପଇସା ଯିବ, କାରଣ ଆଉ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ତମକୁ ଦେଖେଇଦେବି ଯେ ତୁମେ ଭୁଲ କରିଛ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ୟାରାଗ୍ରାଫ। Krishna went into the other rooms, turned over the wooden grinding motor, climbed on it, and pretended to eat the old makhan. He was actually not eating it. He just wanted to express to his mother, see, Ma, I was so hungry, and without properly feeding me, you just threw me aside and left me. What did you expect me to do? You go and take care of your little milk. I will take care of all this makhan and yogurt. I want to leave you anything. Monkeys began to appear as if from nowhere, and Krishna started feeding the makhan to them, freely distributing and even throwing it in all directions. କୃଷ୍ଣ ସାଇଡ ରୁମ କୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ଉଖଳଟେ ଦେଖିଲେ, ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଯୋଉଠି ଏମିତି ଇଏ କରିକି ମସଲା କୁଟାଯାଏ, ତ ତା ଉପରୁ ଚଢିକି ସେଇ ମାଖନକୁ ଖାଇବାର ଆକ୍ଟିଂ କଲେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଖାଉନଥିଲେ, ଖାଲି ମାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ମା ମୁଁ ଭୋକିଲା ଥିଲି, ହେଲା ତମେ ମତେ ଛାଡିକି ପଳେଇଲ, ପ୍ରପରଲି ମତେ ନ ଖୁଆଇକି ତମେ ପଳେଇଗଲ, ମତେ ଛାଡି ଦେଇକି ସେଇଠୁ ଯୋଉ ପଳେଇଲ, ତାହେଲେ କଣ ଭାବୁଛ ମୁଁ କଣ କରିବି? ଭୋକ ତ ଲାଗୁଛି ନା, କଣ ତ ଖାଇବି ଗୋଟେ, ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ଏଇଭଳି ଖାଇବାକୁ ଆସିଲି ଆଉ। ମା ତୁମେ ଏବେ ଦେଖୁଥାଅ ଯାହା ହବ, ତମେ ଦେଖ ଯାହା ତମ କ୍ଷୀରର କଣ ହବ, ଏବେ ତମେ ଦେଖୁଥାଅ, ତ ଏଇଟା ଖାଇଲି ଆଉ, ଏସବୁ ମାଖନ ମୁଁ ଖାଇବି ଆଉ କିଛି ବି ଛାଡିବିନି ଆଉ। ମଙ୍କି ମାନେ ବି ଆସିଗଲେ, ତାପରେ କୃଷ୍ଣ ମାଖନ ଗୁଡା ସବୁ ମାଙ୍କଡ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଲେ, ଫିଙ୍ଗିଲେ ମଧ୍ୟ ସବୁଆଡେ, ଯେମିତି ଆଜି କୃଷ୍ଣ ବେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଇସ୍କନ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ହଉ ପଢ। उत्तार्य गोपी सुश्रुतम श्रुतम पयः पुनः प्रविश्य सुंदरस्य च
दध्य अमत अमत्रकम भग्नं 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 विलोक्य स्वसुतस्य कर्मतज जहस जहसा तं चापि 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 न तत्र पश्यन्ति। श्रीमद्भागवतम 10.9.7। ବୃନ୍ଦାବନ କେମିତି ଲେଖୁଛ? ବ ଲେଖୁଛ ନା ମାନେ ଓଡିଆରେ ହିନ୍ଦୀରେ ଯୋଉ ଲେଖୁଛେ କେମିତି ଲେଖୁଛ ବୃନ୍ଦାବନ? ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମତେ ଶିଖେଇଥିଲେ ଇଏ ଆମର ଟିଚର ହ୍ୱାଇଟ ବୋର୍ଡ କେମିତି ଏଇଟା ହେଲା ବ କୋଉଟା ୟୁଜ ହୁଏ ବୃନ୍ଦାବନରେ? ଏଇଟା ନା ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟଟା ନା ସେକେଣ୍ଡଟା? ଫାଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ଟା କଣ ଜାଣିନି, ଏମିତି ଗୋଟେ କଣ ଅଛି? ଏଟା ବ ପରା, ଏଟା ଏଟା ବ ଏଟା ବ ବୁଝିପାରିଲ? ଏଟା ବ ବହ ଏଟା ବ ତାବଲେଶ ବୋଧେ ପ୍ରଭୁ। ଆରେ ବାବା ହିନ୍ଦୀ ହିନ୍ଦୀ ଲେଖିଛି ମୁଁ। ମୁଁ ହିନ୍ଦୀ ଏଇଟା ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି, ଏଇଟା ତ ଜଣା ପଡୁଛି ବ। ମତେ ଗୋଲିଆ ହେଇଯାଇଛି, ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଲ ହବ ମ। ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁଜୀ ବ ଆଉ ଗୋଟେ ୱ। ହଁ ଗୋଟେ ବ ଗୋଟେ ବ। ହିନ୍ଦୀ ଜାଣି ବୃନ୍ଦାବନ ସ୍ପେଲିଂ ଟା ମନେ ପକାଅ କେମିତି ଅଛି, ଏଇଟା ନା ଏଇଟା? ବୃନ୍ଦାବନ ଗୋଲ ଏଟା ପୁରା। ଏଇ ଫାଷ୍ଟ ଖାଲି ଟା। ଗୋଲ ପାଞ୍ଚଟା ହେଲା। ହଁ ତ ଏଇଟା ହେଲା ବ, ଏଇଟା ହେଲା ବ, ଦିଟା ଅଲଗା ଜିନିଷ। ଓକେ, ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ଏଇ ଓ ଟା ୟୁଜ ହବ ଭି ପାଖରେ, ଯୋଉଠି ଭି ଲାଗିଛି। ଯୋଉଠି ବି ଲାଗିଛି ସେଇଠି ଏଇଟା ୟୁଜ ହବ। ଓକେ, ମାନେ ମୋଟାମୋଟି ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଅନୁସାରେ ମୁଁ କହୁଛି। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଭି ଭି ର ସାଉଣ୍ଡ ଟାକୁ କେବେ ହେଲେ ବ ବୋଲି କହିବନି। ଏଇଟା ମାନେ ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଯୋଉ ସେ କହିଲା ବ ବୋଲି, ତାକୁ ଏଠି କଣ ଲେଖା ହେଇଥିଲା? ଏଠି କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ବିଲୋକ୍ୟ। ଭି ଏଟା ବିଲୋକ୍ୟ କହିବନି, ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଜାଣିନି ଓଡିଆରେ କଣ ଲେଖା ହେଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ଇଂଲିଶ ଟା ମାନେ ତାର ଯୋଉ ରିଏଲ ପ୍ରୋନାଉନ୍ସିଏସନ ଟା ମୁଁ କହୁଛି। ଯେମିତି ଭି ଫର ଭ୍ୟାନ, ଭ୍ୟାନ କୁ କଣ କହିବ ତମେ କହିଲ ଦେବାଶିଷ? ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ, ବ୍ୟାନ ଭି ଏ ଏନ୍ କେମିତି ପ୍ରୋନାଉନ୍ସ କରିବ? ବ୍ୟାନ ନା ଭ୍ୟାନ ହବ, ଭ୍ୟାନ ବ୍ୟାନ ବ୍ୟାନ। ଭ୍ୟାନ। ହଁ ତ ସେଇଟା ଟିକେ ମାନେ ଅଲଗା। ଭି ରେ ଯୋଉଟା ହବ ସେଟା ଅଲଗା ତା ପ୍ରୋନାଉନ୍ସିଏସନ। ଯଦି ଏଟା ବି ଏ ଏନ୍ ହେଇଥାନ୍ତା ବ୍ୟାନ କହିଥାନ୍ତା। ଭି ଏ ଆଜ୍ଞା ବ୍ୟାନ ମାନେ ଟିକେ ଲମ୍ବିବ, ଆଉ ବ ଭଳିଆ ଆସିବନି ତା ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା। ଏଇଟା ବିଲୋକ୍ୟ ହବ, ବିଲୋକ୍ୟ ହବନି। ତ ଓଡିଆରେ ବୋଧେ ଲେଖିଥିବେ ବିଲୋକ୍ୟ କି କଣ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ମୁଁ ଇଏରୁ କହୁଛି। ହଉ ଏଠୁ ପଢେ। After rescuing the milk from the stove, Mother Yashoda returned and saw that the yogurt pot had been smashed to pieces. She immediately understood who had done this mischief. If Krishna had stayed where she had left him, when she might have thought it was broken accidentally, something might have fallen on it, or some cat or animal might have knocked it over. However, because Krishna was not there, she concluded that it was his misbehavior. ତ କ୍ଷୀରକୁ ଷ୍ଟୋଭରୁ ଓହ୍ଲେଇକି ଯେତେବେଳେ ଆସି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯଶୋଦା, ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ୟୋଗର୍ଟ ପଟଟା ପୁରା ଭାଙ୍ଗିକି ଚୁରମାର ହେଇଯାଇଛି। ଇମିଡିଏଟଲି ଭାବିଲେ କି ଗୋଟେ ମିସଚିଫ୍ କରିଛି। ଆଉ ଯଦି କୃଷ୍ଣ ଥାଆନ୍ତେ
ତାହେଲେ ସେ ଜାଣିପାରିଥାନ୍ତେ ଯେ ଠିକ ଅଛି ଏଟା କେମିତି ଗୋଟେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା କି କଣ ହେଲା, କିଛି ପଡିଗଲା ତା ଉପରେ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ କୃଷ୍ଣ ନାହାନ୍ତି, ସେ ଜାଣିଲେ ଯେ କିଏ ଗୋଟେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇକି, ସେ ନିଜେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇକି ଆକୁ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇଛନ୍ତି। ହଉ, ଏବେ ପ୍ରଭୁଜୀଙ୍କ କଲ୍ ଆସୁଛି, ତମେ ମାନେ ପଢ ଆଉ ନିଜେ ନିଜେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କର। ପଢୁନ, ପଢ। Upon seeing the footprints, Mother Yashoda thought Krishna is guilty and he has run away. Actually, she was not really angry about the broken pot. She smiled to herself and thought, just see how clever my Krishna is. He broke this pot in such a way that I did not hear a sound. This boy is so clever and yet so cheeky. Therefore, Mother Yashoda decided, today I have to punish him because he has broken a pot. Who knows what he might to do, what he might to do tomorrow? I must teach him a lesson. In this way, she followed his little footprints, hid behind a wall, and looked around the corner to spy on Krishna. ହଁ ବୁଝେଇ ଦିଅ। ମଦର ଯଶୋଦା ଆସିକିରି ଦେଖିଲେ କି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଛୋଟ ଛୋଟ ପାଦ ଚିହ୍ନ ଥିଲା। ତ ଯଶୋଦା ମାତା ଭାବିଲେ, ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଆଉ କୃଷ୍ଣ ହଉଛି ଦୋଷୀ। ତ ସେ ବହୁତ ରାଗିଗଲେ। ଆଉ ତାପରେ ସେ ଟିକେ ଯୋଉଟା ଓଡିଆରେ କହନ୍ତି ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ, ରାଗି ସାରିକିରି ଯୋଉ ଟିକେ ମୂର୍ଖ ହାସ ଦେଇକିରି ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି କି ମୋ କୃଷ୍ଣ କେତେ ଚାଲାକ, ସେ ଏମିତି ତରିକାରେ ଜିନିଷଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିଛି ଯେ ମତେ ଟିକେ ବି ହେଲେ ଶବ୍ଦ ବି ଆସେନି। ମଦର ଯଶୋଦା ଡିସାଇଡ୍ କରୁଛନ୍ତି କି ଆଉ ମୁଁ ଯେମିତି ହେଲେ ଆଜି ତାକୁ କିଛି ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦେବି, କାରଣ ଆଜି ସେ ପଟଟା ଭାଙ୍ଗିଛି, କିଏ ଜାଣେ କାଲିକି ଆଉ କିଛି କରିପାରେ। ତ ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ଲେସନ ଯେମିତି ହେଲେ ଶିଖେଇବି। ତ ତାପରେ ଯଶୋଦା ମା ତାଙ୍କ ଫୁଟପ୍ରିଣ୍ଟକୁ ଦେଖିକିରି ଯାଉଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ୱାଲର ପଛପଟରେ ଲୁଚି ଯାଇଛନ୍ତି। କ୍ଲେଭର କ୍ଲେଭର ଯେହେତୁ କୃଷ୍ଣ ସେଟା ଶୁଣିକି ବି ଦେଖିକି ବି ଖୁସି ହଉଛନ୍ତି ଯେ କୃଷ୍ଣ ତଳେ ଆଡୁ ବାଡେଇଲେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିବିନି କେମିତି, ମାନେ ମା ଏସବୁ ଦୁଷ୍ଟତା ଯୋଗୁଁ ବି ଖୁସି ବି ହଉଛନ୍ତି। ଓକେ, ଏଇଠି ପଢ ଆଉ ଜଣେ ପଢ। ପଢୁନ। କିଏ ମ୍ୟୁଟ ହେଇକି ଅଛ? କିଏ ପଢୁଛ? ମୁଁ ପଢିବି ପ୍ରଭୁଜୀ? କିଏ ପଢିଥାନ୍ତେ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି। ବିଘ୍ନରାଜ ପଢ। କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁଜୀ। लोकलाङ्ग्रेरुपरि व्यवस्थितं मर्काय कामं ददतं सिचि କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ ଲାଇବ୍ରେରୀ हयङ्गवं। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଆଉ କିଏ ପଢିବେ ଆପଣ? ଚୌର୍ୟ ବିଶିଙ୍କିତେ କ୍ଷଣं ନିରୀକ୍ଷ୍ୟ ପାଶ୍ଚାତ୍ ସୁତମ୍ ଆଗମଚ୍ଛନି। ଆଉ କିଏ ପଢ? ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ ପଢ। ତ 3-4ଟା ପ୍ୟାରାଗ୍ରାଫ ତମେ ପଢିବ ଏବେ ହେଲା। ट्रांसलेशन पढ़ो। हरे कृष्ण। सुखदेव गोस्वामी says, उल्लुखालङ्घ्रेर उपरि व्यवस्थितं मार्गाय कामं ददातं सिद्धि।
पढ़। Pritam, Mother Yashoda saw that Krishna had taken the grinding mortar, torn it upside down, and sat on it. Krishna took the butter from the pots hanging from the rafters and began feeding it to the monkeys to their full satisfaction and great pleasure. तो ये कहते सुखदेव गोस्वामी जे देख ये कृष्ण ये माखन ये ऊपर उखल पर चढ़ी काढ़ी खाइले माकड़ मान बांटुंट जशोदा भी ये बाड़ी धरिकी तागिद करने आसले। तो जशोदा देखिले जे कृष्ण एवं ए ग्राइंडिंग मोटर ऊपर बसचंती आको उल्टे दीचंती पछपटा प्लेन थी ना तो उल्टे की बसचंती आउ तापर बसिकी बटर गुड़ा सब पट्रु जोटा ऊपर सब राफ्टर्स माने कौन झाली झाली जोटा थिला ताको माकड़ मानु खुआउछंती फुल सैटिस्फैक्शन आनंद भाई। पढ़ पढ़ 3-4 पैराग्राफ पढ़े। Mother Yashoda saw Krishna feeding the monkeys and, like a thief after of getting caught, he was looking around with eyes full of fear. Krishna knew that Mother Yashoda would soon come looking for him. She will certainly see the broken pot, and if she caught him, he will be beaten. Niriksha Pasat Sutam Agamas Sanahya. Seeing Krishna outside the house, Mother Yashoda stepped up from behind him to catch him. However, Krishna saw her coming carrying a stick in her hand. तो जशोदा देखिले कृष्ण को माकड़ मान खुआउछंती आउ तो जो सांगे सांगे चोर जो धरा पड़ियार भय थाए तो सांगे सांगे कौन भय भी तो हो जाए ता चक्षु सबुआड़े अनु थाए पिजन को देख खाइला बेलू सबुआड़े अनु थाए तो बहुत भय थाए एक्चुअली तार। तो कृष्ण जानी जशोदा जदि जानी पाइबे तो आसवे सांगे सांगे मत खोजापी और सर्टेनली से भंगा माठिया देखिकी जदि धरवे मते निश्चित भाव में माड़ खाइबी। तो कृष्ण से डरुले फुल ऑफ फियर आ कृष्ण घर बाहरी तो जशोदा पाखक बाहर कृष्ण जो घर बाहर जशोदा भी पछरे दौड़िया लगिले। तो कृष्ण देखिले जे माँ गोटे बाड़ी धरिक आसुचंती तो माता जस्टिम प्रसमीक्ष्य सत्तरस ततो वरुह्यापसरासर भीतवात् गोपी अन्वधावन्नजम् आपयोगिनां क्षमं प्रवेष्टुं तपसे रीतम मन। तो जोठी भी भागवत रे गोपी लिखाई 2-3 चैप्टर रे सबुठी एक्चुअली जशोदा को बुझाउछि। जशोदा माने जशोदा एते एडवांस डिवोटी तो कते गोस्वामी भी डायरेक्ट जशोदा को नाम नौना गोपी बोली संबोधन करछन। व्हाट इज ट्रांसलेशन? Tam Atajastim Prasap Mixya. Krishna was afraid of the look on his mother's face and the stick in her hand. Sat Satvaras Tato Varu Yapas Sara Vitatvat. Seeing this, Krishna jumped down from the grinding water. He fled, apprehensive of what she might do to him. He thought, if I am quick, she will not be able to catch me, and I will be safe. She will not be able to beat me. तो कृष्ण भय कले माँ को फेस देखिकी बाड़ी धरचंदी एटा देखी कृष्ण संगे संगे डेई पड़ले और दौड़िया लगे जदि दौड़िले भाविकी जे अबे किछि तो मत हम माड़ हो पारे जदि मु जोर दौड़ी
ତାହେଲେ ସେ ମତେ ଆଉ ଧରି ପାରିବେନି, ଆଉ ମୁଁ ତାହେଲେ ବଞ୍ଚିଯିବି, ଆଉ ମତେ ବାଡେଇ ପାରିବେନି, ଏମିତି କୃଷ୍ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି। କଣ? In his heart, Krishna knew that he had been naughty and had done many things that he should not have done. He had broken Mother Yashoda's yogurt churning pot and fed makhan to the monkeys. Normally, grosters protect their household paraphernalia and store food stock, but Krishna was so naughty that he had fed their makhan to the monkeys. It had taken a long time to make this makhan. Krishna knew that he had been a bad boy. He knew that if Mother Yashoda caught him, she will definitely beat him. ତ ହୃଦୟରେ କୃଷ୍ଣ ଜାଣିପାରୁଥିଲେ ଯେ ମୁଁ କେତେ ଦୁଷ୍ଟ, ବହୁତ କିଛି କଲିଣି ଯୋଉଟା ମୁଁ କରିବାର ନଥିଲା। ଯଶୋଦାଙ୍କ ଯୋଉ ସେଇ ୟୋଗର୍ଟ ଚର୍ନିଂ ପଟକୁ ଭାଙ୍ଗିଲି, ମାଖନ ଖୁଆଇଲି ମାଙ୍କଡ ମାନଙ୍କୁ, ତ ଏଇଭଳି ଅନେକ ଦୁଷ୍ଟାମି ମୁଁ କରୁଛି। ତ କୃଷ୍ଣ ଜାଣିଥିଲେ, ଆଉ ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଯଶୋଦା ଯଦି ଧରିବେ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ବାଡେଇବେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଦୌଡିଛନ୍ତି ସେ। କାହିଁକିନା ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ଗୃହସ୍ଥ ମାନେ ତାଙ୍କ ମା ଏଇ ମାଖନ ବନେଇଛନ୍ତି। ତ ଏଠି ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୃହସ୍ଥ ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଭଳି ତାଙ୍କ ହାଉସ ହୋଲ୍ଡ ପାରାଫର୍ନାଲିକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି ଏଇଭଳି ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ଦୁଷ୍ଟ ପିଲା ଥିବେ କୋଉଠି, ତ ଉପରୁ ଏମିତି ଝାଲିରୁ ଓଳାନ୍ତି, କହନ୍ତି ଅନ୍ଧାର ଘରେ ଓଳାନ୍ତି ତାକି ପିଲାମାନେ ଜାଣିପାରିବେନି ଘରେ। ଏଟା ପଢା ନଲେଜ ଲାଷ୍ଟ, ତାପରେ ଆଉ କିଏ ପଢିବ? Gopi Anna Dhawan, Mother Yashoda did not want to let Krishna get you. She was determined to catch him, so she began to run after him. This was the first time that such a Lila had taken place where Krishna was seen as at fault, and his devotee was apparently angry at him. Sukadev Goswami next said, Nayam apa yoginam samam pravestum tapa peritam manaham. These yogis whose minds have become purified by performing all types of austerity and who can travel at the speed of the wind cannot catch or attain Krishna. They are unable to do so in their minds, even after thousands of years of meditation. ତ ମା ଯଶୋଦା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଛାଡିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ, ନିଶ୍ଚିତ ତାଙ୍କୁ ଧରିକି ମାନେ ଧରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଦୌଡ଼ିଲେ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ଏଇଭଳି ଲୀଳା ହେଇଛି ଯେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଫଲ୍ଟ ଦେଖାଯାଇଛି, ଆଉ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତ ତାଙ୍କ ଉପରେ କ୍ରୋଧିତ ହେଇଛନ୍ତି। ତ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଗୀ ମାନେ ଯାହାର ମନ ଶୁଦ୍ଧ ହେଇଗଲାଣି, ବହୁତ ପ୍ରକାର ତପସ୍ୟା କଲେଣି, ସେମାନେ ମାନେ ସ୍ପିଡ ଅଫ ୱିଣ୍ଡ ରେ ବା ସ୍ପିଡ ଅଫ ମାଇଣ୍ଡ ରେ ମଧ୍ୟ ଗଲେ ବି ସେମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଧରି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେ ବହୁତ ଶୁଦ୍ଧ ଯୋଗୀ, ଯୋଉମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ପୁରା ଧ୍ୟାନରେ ସ୍ଥିର ହେଲେଣି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଧରି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଇଭେନ ଆଫ୍ଟର ଥାଉଜେଣ୍ଡ ଅଫ ଇୟର୍ସ ଅଫ ମେଡିଟେସନ, ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷର ତପସ୍ୟା ପରେ ବି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧରି ପାରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଶୋଦା ଆଜି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କେମିତି ଧରିବେ ଦେଖ, ସେଇ କଥା ସୁଗତ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଭକ୍ତର ମହାତ୍ମ କେତେ ଅଧିକ। ଗୋପୀ ଅନ୍ୱ ଧାବନ, ମଦ ଯଶୋଦା ଦୌଡୁଛନ୍ତି। ଗୋପୀ ମାନେ କହିଲେ ଯଶୋଦା। ହଉ ଆଉ ଜଣେ କଣ? ଶୁଭୁନି କିଛି। ହଁ However, in this Lila, Mother Yashoda was running after that some unattainable Krishna, chasing him with a stick in her hand. At first, Krishna ran from room to room with Mother Yashoda in chase. Then he left the house and ran into the streets of Gokul. Mother Yashoda resolved, today Krishna is not going to get away from me.
Wherever he goes, I will pursue him. In this way, she followed him everywhere. କିନ୍ତୁ ଏଇ ଲୀଳାରେ ଯଶୋଦା ଦୌଡୁଛନ୍ତି ସେଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପଛପଟେ ବାଡି ଧରି ବାଡିଆ ଯୋଗୀ ମାନେ ତ ବାଡିଆ ପାଇଁ ଯାଉନଥିଲେ, ଯୋଗୀ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ, ମାନେ ତାଙ୍କ କୃପା ପାଇବା ପାଇଁ। ଯଶୋଦା ତାଙ୍କୁ ବାଡିଆ ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତ କୃଷ୍ଣ ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ରୁମ ରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ରୁମ ଏଭଳି ଦୌଡ଼ିଲେ, ଯଶୋଦା ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଦୌଡିଛନ୍ତି। ତାପରେ କୃଷ୍ଣ ଘରୁ ବାହାରି ଗଲେ, ଟ୍ରିଟ କୁ ଆସିଗଲେ ଗୋକୁଲରେ। ମଦ ଯଶୋଦା ବି ଠିକ କଲେ। ହଁ, ଯେମିତି ହେଲେ ଆଜି ବଞ୍ଚି ପାରିବନି, ଯୋଉଠି ଗଲେ ବି ତାକୁ ଆଜି ଦେଖିବି ମୁଁ ଆଜି। ସିଏ ମଧ୍ୟ ସବୁଆଡେ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଭଳି ଦୌଡୁଛନ୍ତି। ହଉ ପଢ। All the Brajavasis looked on in amazement. They thought, what is happening today? Usually there is so much affection between Krishna and Mother Yashoda. What could possibly have taken place? ତ ବ୍ରଜବାସୀ ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ କଣ ହେଲା, ସବୁବେଳେ ତ ମାନେ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ଯଶୋଦା ଆଉ କୃଷ୍ଣ ଭିତରେ ବହୁତ ପ୍ରେମ ଥାଏ, ଆଜି କଣ ହେଲା ଏମିତି? ଯଶୋଦା ତାଙ୍କ ପଛରେ ବାଡି ଧରି କଣ ଦୌଡ଼ିଲେଣି? ପଢେ। ହଁ ପଢେ। Being light and agile, Krishna was running in a zigzag manner. He was running in and out of everyone's houses, and Mother Yashoda was following him. She remained determined to catch her mischievous son. However, Mother Yashoda was not used to running like this, so she soon became tired and was posturing. ତ After a ଯେହେତୁ long ତ କୃଷ୍ଣ ବହୁତ ହାଲକା ଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଫ୍ରି ଥିଲେ, ତ ଦୌଡ଼ିକି ଏପଟ ସେପଟ କଣେଇ ମଣେଇ କୁଆଡେ କଣ ପଶିକି ଯାଉଥିଲେ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରକୁ ପଶି ଯାଉଥିଲେ। ଯଶୋଦା ବି ତାଙ୍କୁ ଫଲୋ କରିଛନ୍ତି। ତ ଏଭଳି ସେ ବହୁତ ଡିଟରମାଇଣ୍ଡ ଥିଲେ ଧରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଦୁଷ୍ଟ ପୁଅକୁ। ତ ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ, ମଦର ଯଶୋଦା କିନ୍ତୁ was not used to run, ସେ ଏତେ ଦୌଡ଼ି ପାରିନାହାନ୍ତି କାରଣ ତାଙ୍କର ହେଭି ବଡି, ଆଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭଳି ଆଜାଇଲ ନାହାନ୍ତି ନା, ପିଲାଙ୍କୁ ଧରିବା ଭାରି କଷ୍ଟ ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ତ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଟାୟାର୍ଡ ହେଇଗଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଝାଳ ମଧ୍ୟ ବାହାରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ପଡେ। ହଁ ଏଇଠି ପଢ। After a long chase, Mother Yashoda finally caught Krishna and firmly grasped his right hand with his left hand. Krishna wiped the tears from his eyes. Mother Yashoda addressed him, Panna Bandhu Manthani Spataka. O friend of the monkeys, are these monkeys your relatives? Why are you feeding them so freely? O breaker of the yogurt pot, until now I have not believed the complaints of the other gopis. But today I have caught your red-handed. Today you will be severely punished. I will beat you. She waved the stick at Krishna, chiding him. Why did you break the pot? Tell me. ଏଇଭଳି ଏଠୁ କାହ୍ନୁ ପଡିବ, ଗୋପାଳ ସବୁ ପଢି ସାରିଲେଣି। ତ ଏଇଭଳି ବହୁତ ଦୌଡ଼ିଲା ପରେ ଯଶୋଦା ଫାଇନାଲି ଧରିଦେଲେ ତାଙ୍କୁ, ଆଉ ଫାର୍ମଲି ପୁରା ତାଙ୍କ ରାଇଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଧରିଲେ। ଆଉ ଯଶୋଦା ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି, ତୁ ସାଙ୍ଗ, ତୋର ସବୁ ମାଙ୍କଡ ମାନେ ତୋର ସାଙ୍ଗ, ସେମାନେ ତୋର ସବୁ ରିଲେଟିଭ ନା କଣ? ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ କାହିଁ ଏମିତି ଖୁଆଉଛୁ? ଆଉ ତୁ ଏପରି ମାଠିଆ ଭାଙ୍ଗିକି, ମୁଁ କେବେ ଭାବିନଥିଲି ଏଇଭଳି ତୁ କରିବୁ ବୋଲି। ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଗୋପୀ ମାନଙ୍କ ସବୁ କମ୍ପ୍ଲେନ ବି ମୁଁ କେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ତତେ ମୁଁ ରଙ୍ଗେ ହାତ ଧରିଛି ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ବି କରିନେଲି। ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତତେ କଠୋର ଭାବରେ ମୁଁ ଶାସ୍ତି ଦେବି, ବାଡେଇବି ମଧ୍ୟ। ତ ଏଇଭଳି ତାଙ୍କ ଆଡକୁ ବାଡିଟା ଦେଖେଇଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆଡକୁ ଚିଡେଇବା ପାଇଁ। ହଁ?
After a long page, Mother Yashoda finally caught Krishna and Radha. Little Krishna was shaking in fear, crying and wiping his tears with his hands. As he wiped his tears, his eyeliner was smudged all over his face. Somehow, this made him look even more beautiful. He cried again and again, pleaded, Ma, please let me go. I promise I'll never do this again. I promise, please let me go. When Mother Yashoda saw that Krishna had become very frightened, she put the stick down. कृष्ण भी डरी गले कांदिया लगे आखि को घसिया लगे वाइपिंग हिज टीयर्स आउ से जेतळो लुह गुड़ा सब पोछुचंती आखि तले जो काजल लगे सब मुह सारा खेली गला तो ये भाव कृष्ण एक्चुअली बेसी सुंदर देखा कहते से तले जड़े परस्पायर कला बहुत हार्ड लेबर कला बहुत सुंदरता बढ़ी जाता तो कृष्ण ये सौंदर्य बढ़ीगला बारंबार ये कांदिया लगे कहले माँ मत छाड़ दियो मुझे करी छाड़ दियो किंतु मद जशोदा हाँ मद जशोदा जो से देखिले कृष्ण ये भयभीत हो बाड़ीटा पकईदेले तले बाड़ीटा पकईकी कृष्ण को धरी राइट आर्म में लिखी राइट आर्म में धरछन बाड़ीटा कि पकई दी हाँ तापर पढ़े Krishna breathed a sigh of relief, thinking that perhaps the worst was over. He thought, at least he won't hit me with a stick now. I'll not get bitten. This pastime demonstrates the uniqueness of Krishna's Braja Lila. In other incarnations, does the Supreme Lord await judgment from anyone? Here, Krishna is guiltily standing in front of his mother. तो कृष्ण ए निश्वास ने एटलिस्ट शांति रे जाओ मत माँ ए बाड़ेबे नहीं बाड़ी रे एटलिस्ट मु माड़ खाइबिनी तो ये पास टाइम आमको जनाऊँगी जे कृष्णकर ब्रजलीला रे केते सौंदर्य रही भक्त डिलिंग्स रे आउ कौन सी इनकारनेशन रे ये भगवान अन्य पाखे एत शरणागत होना कौटे एत शरणागत होती भगवत्ता देखा जाए सबुआड़े किंतु ये कृष्ण इज गिल्टीली स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मदर गिल्टी होती माने मन खराब कर कहीं मुझे कली तापरे पढ़ अनुभव पढ़ दिया His head completely in her hands. Mother Yashoda now has full jurisdiction to decide whether to punish, bind, or release Krishna. This is the speciality of the parental affection, Vatsalya Bhava Braja, where there is the knowledge of Krishna's godhood is covered. Sukadeva Goswami then says, Arbakha Vatsala. Seeing the genuine fear in his eyes, Mother Yashoda put her stick down and contemplated on how else to discipline her mischievous son. हाँ तो संपूर्ण भाव भाग्य माँ का हाथ उपर तो जशोदा फुल जुरिस्ट्रिक्शन है जहाँ डिसाइड करिए पनिशमेंट देवे कि बांधिबे कि छाड़देवे सब हाथ में अच्छे तो यहाँ वात्सल्य रसर वात्सल्य भावर स्पेशलिटी प्रजरे जोटे कृष्णकर जे भगवत्ता यहाँ संपूर्ण भाव कभर हो जाऊँ कृष्ण इज गॉड ये जिनसटा से नहीं ज्ञान तो सुखदेव गोस्वामी कहते जे यही कृष्ण चक्षुरे जेन्युइन फियर देखिकी जशोदा बाड़ी पकईदे आ भाविले कौन आउ किसी बाट द्वारा शिखेबी मो मिस्चिवियस मो दुष्ट पुओ को आउ किसी बाट द्वारा किंतु शिक्षा प्रदान निश्चित भाव करी पढ़ दिया हाँ After discarding the stick, instead of beating Krishna, Mother Yashoda decided to tie him up. She reasoned, Krishna may run away to the bank of Yamuna in an angry mood.
as he does when he gets upset. Sometimes when Krishna gets fed up and runs away, takes me hours to find him. I don't know what Krishna might do, especially now that he is in such a mood. If Krishna runs too far away, it may become very difficult to find him, or he may even get hurt. So let me tie him up for a while. I can churn some more yogurt, make the makhan, and then I can return to pacify him. With these thoughts, Mother Yashoda started to bind Krishna. ତାପରେ ସେ ବାଡ଼ିଟା ତ ପକେଇଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ନ ବାଡେଇକି ମଦ ଯଶୋଦା ଭାବୁଛନ୍ତି ତାକୁ ବାନ୍ଧି ଦେବି, କାରଣ ନହେଲେ ସାଧାରଣତଃ ସେ ଦୌଡ଼ିକି ପଳାଏ, ଯମୁନାକୁ ପଳେଇବ, ଆଉ ଏବେ ରାଗିକି ଅଛି, କଣ ନାଇଁ କଣ କରିବ। ତ ମତେ ଭରସା ହଉନି, କାରଣ ବେଳେ ବେଳେ କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳୁ କ୍ରୋଧ ଏଭଳି ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ଦୌଡ଼ିକି ପଳାନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିକି ପାଇବା ବଡ କଷ୍ଟ ହୁଏ। ତ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି କୃଷ୍ଣ ଏବେ କଣ କରିବେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇ ମୁଡରେ ଯେହେତୁ ସେ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଦେଲେ ସେ। ହଁ, ଯଦି ବେଶୀ ଦୂର ପଳେଇଯିବେ ମୁଁ ଆଉ ପାଇବିନି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବି କଷ୍ଟ, ମାନେ ସେ ବି ପଡି ଯାଇପାରିବ କୋଉଠି ରାସ୍ତାରେ ଯଦି କଣ ଅସୁବିଧା ହବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ କଣ କଲେ ନା, ଭାବିଲେ ଯେ ମୁଁ ତାକୁ ବାନ୍ଧିଦେବି, କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ଦଉଛି, ତାପରେ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ମାଖନ ତିଆରି କରିବି, ତାପରେ ଯାଇ ତାକୁ ବୁଝେଇବି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେ ଯଶୋଦା ବାନ୍ଧିବାକୁ ଲାଗିଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ। ହଉ, ଏଠୁ ଆଉ ଜଣେ କିଏ ପଢିବ? ନିରାକାର ପ୍ରଭୁ ନହେଲେ ପ୍ରକାଶ ପ୍ରଭୁ। ସେମାନେ ବୋଧେ ଆଜ୍ଞା ବୁଝିବେ। तत्त्वायस्तिं सुतं भीतं विज्ञा विज्ञाय विज्ञायारोहकस्थला ये स किल तं बद्धं दाम्नाद् वीर्यकोविदः। Translation पढ़। What was Mother Yashoda's consciousness as she tied her son Krishna, Arthad Virya Kovida, due to intense love for Krishna? Mother Yashoda was not aware of his position as the supremely powerful personality of Godhead. He did not know that he was Swam Bhagavan, the original supreme personality of Godhead. Therefore, she endeavored to tie him. ତ ଯଶୋଦାଙ୍କର କଣ ଚେତନା ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଏତେ ତାଙ୍କର ଗଭୀର ପ୍ରେମ ଥିଲା, ସେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ଇଏ ସ୍ୱୟଂ ସର୍ବପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ପ୍ରେମ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭଗବାନ, ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସରି, ଲୀଲା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ତ ସି ଡିଡ୍ ନଟ୍ ନୋ ଯେ ଇଏ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିବାରେ ଲାଗୁଛନ୍ତି, ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଇଏ ଭଗବାନ। ତାପରେ ପଢେ। ନିରାକାର ପ୍ରଭୁ Bhagavan has an ହଁ। Bhagavan has an innate nature, Virya, which can also be known as Prabhav. Mother Yashoda was not aware of this. She did not know of the innate nature of her son. Krishna has no beginning, no end, no inside and no outside. He is all pervading. How can someone who possesses such quality be tired of? It is impossible. However, Mother Yashoda simply saw Krishna as her son, so she endeavored to tie him up. ତ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଏଇଟା ହେଲା ତାଙ୍କର, ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇଟା ତ ଭଗବତ୍ତା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ନେଚର ଅଛି, ଏଇଟା ତାଙ୍କ ଭଗବତ୍ତାଟା ସେ କିନ୍ତୁ ଘୋଡେଇ ଦଉଛନ୍ତି ଆସିକି ଏଇଠି ଯୋଗମାୟାର ପ୍ରକୋପରେ। ଯଶୋଦା ଏଇ ଜିନିଷଟା ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯଶୋଦା ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଇଏ ହେଲେ ଭଗବାନ, ତାଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ବା ତାଙ୍କ ବୀର୍ୟକୁ ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି।
तो सी किसी जानना पुओ भगवान बोली जदिओ कृष्णकर आदि अंत बहिर किछि नाही किंतु हाउ कैन समवन पोजेस सच क्वालिटीज बी टाइड अप जे बिगिनिंग नाही एंड नाही ही इज अंतर बहिर सबुआडे जी अछंती अंतरे भी अछंती भितरे भी अछंती ताकू किए बांधी परियो केही ताकू बांधी परिबेनी इम्पॉसिबल किंतु जसोदा सिंपली कृष्ण को ताकू पुओ रूप देखुछन सेइतमे से बांधिବାକୁ चेष्टा କରୁछन से जो श्लोकटा अछि अंतर्बहि जदि हरि तपसा ततो किम नान्तर्बहि जदि हरि तपसा ततो किम ता सेकंड पार्ट कोन अंतर्बहि जदि कृष्ण हृदय रे अछंती आउ बाहर भी अछंती ताले आ तपस्या कोन प्रयोजन जदि एटा जानि परछ आ जदि एटा जानि पारु न न अंतर्बहि जदि हरि तपसा ततो किम जदि जानि पारुन कृष्ण हृदय रे अछंती बाहर मध्ये अछंती ताले तम तपस्यार मूल्य कोन रही जदि अंतरे बुझी पारछ ताहले आ तपस्यार कोन प्रयोजन जदि अंतरे अछंती बाहर भी अछंती जानि पारुन ताहले कोन पय तपस्या करछ ना एटी भक्ति को ग्लोरीफाई करा होछि एटा प्रभुपाद को श्लोकटा बहुत भल लागे प्रभुपाद श्लोकटा गांधी बोलते हम पठी देबे श्लोकटा पर तो जेहेतु कृष्ण को बोली भगवान बोली से जानी पाना से बांधिया चेष्टा कर सुखदेव गोस्वामी ये कहते हाँ मु श्लोकटा पढ़ दଉଛି न चान्तर न बहिर्यस्य न पूर्वं नापि चापरं पूर्वापरं बहिश्चान्तर जगतो यो जगच्च च त तं महत्त्वात्मजम् अव्यक्तम् अर्थलिङ्गम् अधोक्षजम् गोपीकूले खले दाम्ना बबन्ध प्राकृतं यथा पढ़ा निराकरण क्विक रे पढ़ा The सॉरी Supreme Personality of Godhead has no beginning and no. Godhead has no beginning and no end, no exitor and no interior, no front and no rear. In other words, he is all pervading because he is not under the influence of the element of time. For his there is no difference between past, present, and future. He exists in his transcendental form of all times, being absolute beyond relativity. He is free from distinction between cause and effect, although he is the cause of effect of everything. तो Uh, भगवान ना प्रारंभ अच्छी ना एंड अच्छी ना बाहर अच्छी ना भीतर अच्छी ना आगो अच्छी ना पछ अच्छी तामाने से सबुआडे सर्वत्र विद्यमान आ कौनसी समयर परिसीमा मध्य से नथांती तांको पाई पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर मध्य कौनसी संज्ञा नाही टाइम कार्य करे ना पांचटा जिंस जो भगवत गीता रे बुझाई छी ईश्वर जीव प्रकृति काल और कर्म तो कर्मटा चेंजेबल हाँ ये सब रहिला एटा कहे दरकार नहीं हाँ तो टाइम टा स्पिरिचुअल वर्ल्ड कार्य करें जो कृष्ण चाहिए सूर्य उदय हम जो कृष्ण चाहिए राति हम से देखुन ब्रह्मांकर गोटे राति रे रासलीला पूरा ही चलला दी माने भाव हजार चतुर्युग जाए रासलीला चलला केमती है कृष्ण कंट्रोल कर सूर्य चंद्र को स्पिरिचुअल वर्ल्ड तो ये भाव से सबुआडे अच्छा एट ऑल टाइम्स although he is the cause and effect of everything ताठी कृष्ण से बांधिया को चेष्टा कर आखि कला ହେଇଗଲାଣି ତଳକୁ ଯୋଉ କାଜଲ ଗୁଡା ଲାଗିଛି ପଢ the unmanifested person who is beyond the
perception of the saints had now appeared as a human child, and Mother Yashoda, considering him her own ordinary child, bound him to the wooden mortar with a rope. ତ ସେଇ unmentioned ଯିଏ ଏଇ ଯେ ମାନେ ଅଲ୍ ପରଭେଡିଂ ଯିଏ ଯାହାକୁ କି ନିଜ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ଵାରା ଜଣେ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ, ଆଜି ସେ ମଣିଷ ରୂପରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଶୋଦା ଭାବୁଛନ୍ତି ଇଏ ଜଣେ ସାଧାରଣ ପିଲା, ତାଙ୍କୁ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଏବେ ବସିଲେଣି। ନର ବପୁ ନର ଲୀଳା ତାହାର ସବୁ, କୃଷ୍ଣର ଯତେକ ଲୀଳା ତାର ମଧ୍ୟ ନର ଲୀଳା, ନର ଲୀଳା ତାହାର ତାହାର ସ୍ୱରୂପ। ତ ଏଟା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯୋଉ ସବୁ ଲୀଳା ଭିତରେ ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ରଜରେ ସେ ନର ଲୀଳା କରିଛନ୍ତି ତାହା ସବୁଠୁ ମହାପ୍ରଭୁ କରିଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ଅତି ପ୍ରଭୁ ଏଟା ବାରମ୍ବାର ଏଇ ଶ୍ଲୋକଟା ଗାନ। ହଁ ଏଇଠି କଣ How can such a personality ever be tired? Where would you start trying him at? However, Mother Yashoda sustained in her attempt to bind Krishna. Why was that? Because of her intense love for Krishna. She believed him simply to be her son. Atmagyam Matva, an ordinary child. This intense love covered her knowledge that in fact there is nothing inside or outside of Krishna. There was no beginning and no end. His infinity and all pervading or loving sentiments, however, predominated over Krishna innate capacity or opulence. ତ ଏଇଭଳି ଜଣେ ପର୍ସନାଲିଟିକୁ କେବଳ ଜଣେ ବାନ୍ଧି ପାରିବ ଯିଏକି ଯାହାର ପ୍ରାରମ୍ଭ ନାହିଁ ଅନ୍ତ ନାହିଁ। ତ କିନ୍ତୁ ଯଶୋଦା ସକ୍ସିଡ୍ କରିବେ ତାଙ୍କ ଆଟେମ୍ପ୍ଟରେ। କିପରି? କାହିଁକି? କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗଭୀର ପ୍ରେମ ଯୋଗୁଁ, ଇଣ୍ଟେନ୍ସ ଲଭ୍। ସେ କେବଳ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ଇଏ ମୋର ଆତ୍ମଜ, କେବଳ ମୋର ପୁଅ ବୋଲି ତାଙ୍କର ଫିଲିଂଟା ଅଛି। ତ ଏଇ ଇଣ୍ଟେନ୍ସ ଲଭ୍ଟା ତାଙ୍କ ଜ୍ଞାନକୁ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରିଦେଲା ଯେ ଇଏ ଭଗବାନ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଛାଡିକି, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଛାଡିକି ଇନସାଇଡ୍ ଆଉଟସାଇଡ୍ ଆଉ କିଛି ବି ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ବିଗିନିଂ ଏଣ୍ଡ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଅଲ୍ ପରଭେଡିଂ ଇନଫିନିଟ୍। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଲଭିଂ ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟ ଯୋଗୁଁ ସେ ଆଜି ବନ୍ଧା ପଡିବେ। ହଉ, ପ୍ରକାଶ ପ୍ରଭୁ ପଢା, ପ୍ରକାଶ ଭୋଇ ପଢିବ। For those proof, when Mother Yashoda began to bind Krishna, an interesting phenomenon took place. No matter what length of rope she used, when she wanted to tie that knot on her Lala's waist, it would always be short by the width of 2 fingers. Mother Yashoda became astonished. It was beyond her comprehension. Still, she was determined to bind Krishna. କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସନ୍। ତ ଯଶୋଦା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଏବେ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତ ଏବେ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ହେଲା, ଯେତେ ବଡ ଦୌଡ଼ି ହଉନା କାହିଁକି ସେ ଯେତେ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଲାଲାଙ୍କର ଅଣ୍ଟା ଉପରେ ନଟ୍ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ଦି ଆଙ୍ଗୁଠି ଛୋଟ ପଡୁଛି। ତ ଯଶୋଦା ଏବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ ଯେ କଣ ହେଲା, କାହିଁକି ଏଭଳି ହଉଛି। ହେଲେ ବି ସେ ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିବାକୁ ପୁରା ଡିଟରମାଇଣ୍ଡ ଥିଲେ। ପଢ। All of Krishna's energies had united and come to defend him. They would not let anyone blind Krishna. His energies, Vibhuti, Vibhuti, କେମିତି sound word ଆସିବ? ଠିକ ଅଛି, ଶକ୍ତି Shakti and Satya Sankalpa Shakti united and prevented him from being tired.
At first, she used a ribbon from her hair. When this was too short, she sent for all other coats and robes from her house. In this way, she connected all the robes available at home. Yet, when the final knot was to be tied, she found that the rope was still 2 fingers too short. କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସବୁ ଶକ୍ତି ଗୁଡିକ ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କ ବିଭୂତି ଶକ୍ତି, ତାଙ୍କର ସତ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଠି ଏସ୍ ଆଉ ଏସ୍ ଉପରେ ଗାରରେ ଏସ୍ ଉପରେ ଗାର ମାନେ SH, ଆଉ ଏଇ ଏସ୍ ଟା ସର୍ଟ, ସଂକଳ୍ପ ସତ୍ୟ, ଏଇଟା ଶକ୍ତି ଶକ୍ତି, ଏଇଟା ଆଉ ଟିକେ ଅଲଗା। ସୁଜ୍, ଏଇଟା ସୁଜ୍, ଯେମିତି ସୁଜ୍ ଆମେ କିନ୍ତୁ ଓଡିଆ ବାଲା ସବୁ ଏକା ଭଳିଆ କହୁଥାଉ। ସୁଜ୍ କିଏ କହୁନା, ସୁ କହିଦଉ ଆମେ, ସୁ, ଏଇଟା ମୋ ସୁ, ସୁ ନୁହଁ ସୁ। ଏନିୱେ ପରେ ଦେଖିବ। ତ ଏଭଳି ବିଭୂତି ଶକ୍ତି ଆଉ ସତ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତି ୟୁନାଇଟ୍ ହେଲେ ଆଉ ତାକୁ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଦେଲେନି। ତ ପ୍ରଥମେ ତ ସେ ଗୋଟେ ରିବନ କାଢିଥିଲେ ତା ହେୟାରରୁ, କିନ୍ତୁ ଏଟା ବହୁତ ଛୋଟ ପଡିଲା। ତ ସେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ଦୌଡ଼ି ଆଉ ଯେତେ ରୋପ ଘର ଜାଗା ସବୁ ଯେତେ ଦୌଡ଼ି ଥିଲା ସବୁ ମଗେଇଲେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସବୁ ବାନ୍ଧିକି ଏକାଠି କଲା ପରେ ପୁଣି ବାନ୍ଧିଲା ବେଳୁ ଦି ଆଙ୍ଗୁଠି ଛୋଟ ପଡୁଛି, କାରଣ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏଇ ଶକ୍ତି ମାନେ ସବୁ ଆସି ତାଙ୍କୁ ଡିଫେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି। One Acharya says that the reason why the ropes were always short was because Krishna was testing Mother Yashoda's determination. He wanted to see if she will give up trying to bind him, because Mother Yashoda's effort was not complete. Krishna's mercy was also not complete. Only upon seeing Mother Yashoda's fullest efforts would Krishna extend his mercy. ଜଣେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କୃଷ୍ଣ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ମା ଯଶୋଦା କେତେ ମତେ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଦୃଢବ୍ରତ ଅଛନ୍ତି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଦର ଯଶୋଦାଙ୍କର ଏଫର୍ଟ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇନାହିଁ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବନ୍ଧା ଦଉନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଯେ ଯଶୋଦା ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରୟାସ ମାନେ କରିବେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଙ୍କର ବଳ ଆଉ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଲଗେଇକି, ସେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ କୃପା କରିବେ। ଯେ ଯଥା ମା ପ୍ରପଦ୍ୟତେ ତାମ୍ ତଥୈବ ବ୍ରଜାମି, Bhagavad-gītāରେ 4.11 କହିଛି। But Krishna waits for us to give our everything to him before he gives us his mercy. କୃଷ୍ଣ ବାସ୍ତବରେ ୱେଟ୍ କରିଥାନ୍ତି, ଯିଏ ସବୁ କିଛି ମତେ ଦେଇଦବ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତାକୁ କୃପା କରିବି। ଯସ୍ୟାମନୁଗୃଣାମି ହରିଷ୍ୟେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍। ସେଇ ତ କୃଷ୍ଣ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଜଣେ ଭକ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଶରଣାଗତ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଏଠି ପଢ, this is why the binding rope was always short by 2 fingers. Krishna was demonstrating that he who is not bound in the beginning or the end cannot be bound in the middle either. Therefore, Mother Yashoda's attempts to bind Krishna at his waist, the middle portion, were never successful. ତ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯାହାର ମାନେ ଆରମ୍ଭ ହଉ ଶେଷ ହଉ କିଛି ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ମଝିରେ କିଏ ବାନ୍ଧି ପାରିବ? ତାଙ୍କୁ କୋଉଠି ବି କେହି ହେଲେ ବାନ୍ଧି ପାରିବେ ନାହିଁ। ତ କୃଷ୍ଣ ସେଇଥିପାଇଁ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଯଶୋଦା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତାଙ୍କ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ସରି, ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଶୋଦାଙ୍କ ଚେଷ୍ଟା ହେଇନାହିଁ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଶୋଦା କେବେ ବି ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଦି ଆଙ୍ଗୁଠି ସର୍ଟ ପଡୁଛି, ଗୋଟେ ହେଲା ଏଇଠି କହିଲେ ନା Yashoda's effort was not complete and Krishna's mercy was also not complete. Because Yashoda's effort was not complete, Krishna's mercy was also not complete. After using all the cords and ropes from her house, she sent for more from the other gopis' houses. In the meantime, several other gopis gathered and looked at the scene in astonishment. They said to Yashoda, "Release him.
Let him go. He is clearly not destined to be tired. Why are you being so st- stubborn? Despite hearing this, Mother Yashoda refused to give up. She was she was drenched in um, perspiration, and yet she was not deterred. Mother Yashoda became even more determined and refused to give up. She said, I will not stop until he is tired. ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସବୁ ଦୌଡ଼ି ତାଙ୍କ ଘର ଆଣିଦେଲା ପରେ ବି ଆଉ ଦୌଡ଼ି ସବୁ ମଗେଇଲେ ଗୋପୀ ମାନଙ୍କ ଘରୁ। ଆଉ ଏଇ ଭିତରେ ଅନ୍ୟ ଗୋପୀ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କଣ ପାଇଁ ଛାଡିଦେଇ ତାକୁ, କଣ ତ ବାନ୍ଧିବା ଦରକାର। ଆ, ତାକୁ ତା ଭାଗ୍ୟ ନାହିଁ, ଏବେ ବାନ୍ଧିବା ତା ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ। କାହିଁ ତମେ ଜିଦିଆ ହଉଛ, ଏତେ stubborn ମାନେ ଜିଦିଆ। ତ ଏହା ଶୁଣିକି ମତେ ଯଶୋଦା କହିଲେ ନା, ଯେତେ ଯଶୋଦା ପୁରା ଝାଳରେ ବୁଡି ଗଲେଣି, ଡ୍ରେନ୍ସଡ। ହେଲେ ବି ସେ ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ଦଉନାହାନ୍ତି। ଯଶୋଦା କହୁଛନ୍ତି ଆହୁରି ମୁଁ ଡିଟରମାଇଣ୍ଡ ହେଇକି ଯଶୋଦା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଛାଡିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ବନ୍ଦ ହେବି ନାହିଁ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ବାନ୍ଧି ନ ଦେଇଛି। ଶିକ୍ଷା ଦେବେ ନା। ହଁ, ଅଦର ଗୋପୀଜ। The other gopis were laughing, and so was Mother Yashoda. So could not understand what was happening. Even if I have to stay here all day, I will tie him up. She thought in her attempts to bind her son. Mother Yashoda became tired. She was in a state of total exhaustion. Her hair became dissolved, and the decorating flowers had fallen. Her clothes also become uh, desired. When Krishna saw his mother's relentless determination, he showed her his mercy and agreed to be tied. ତ ଯେତେବେଳେ ଯଶୋଦା ଯାହା ବି ଯାଅ ଆଉ ଛାଡିବିନି ବୋଲି କହିଲେ, ସାରା ଦିନ ଲାଗିଯାଉ ପଛେ ମୁଁ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ବାନ୍ଧିକି ହିଁ ରହିବି ତାଙ୍କୁ। ଭାବ ସକାଳ ମଙ୍ଗଳ ଆରତୀର ସମୟରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି, ଏବେ ଯାଏ ବନ୍ଧାବନ୍ଧି ସିଷ୍ଟମ ଚାଲିଛି, ବହୁତ ସମୟ ପଳେଇଲାଣି। ତ ସେ ବାନ୍ଧିବାରେ ଏବେ ବହୁତ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଯଶୋଦା ପୁରା ଟାୟାର୍ଡ ହେଇଗଲେଣି, ଟୋଟାଲି ଏକ୍ସଷ୍ଟେଡ। ତାଙ୍କ ଚୁଟି ମଧ୍ୟ ପୁରା ଖୋଲିଗଲାଣି, ଯୋଉ ଡେକୋରେଟିଂ ଫ୍ଲାୱାର ସବୁ ପଡି ଯାଇଛି। କ୍ଲଥ ଡିସଆରେଡ, ମାନେ କୁଞ୍ଚ ହେଇ ଧୋତି କେମିତି ପିନ୍ଧିଥାଉ ଆମେ, ତ ଡିସଆରେଡ ମାନେ ଆରେ ମାନେ କିଛି ଅର୍ଡରରେ ନାହିଁ, ଏପଟ ସେପଟ ହେଇ କପଡା ପୁରା ହେଇଗଲାଣି। ରାତିରେ ସେମିତି ହେଇଥାଏ ଆମ କପଡା ଶୋଇଲା ଗଲା। ତ ଏଭଳି କୃଷ୍ଣ ଦେଖିଲେ ଯେ ମା ପୁରା ଅନବରତ ରିଲେଣ୍ଟଲେସ୍, ଥକୁ ନାହାନ୍ତି ଜମା, ଅନଷ୍ଟପେବଲ ହେଇ ତାଙ୍କ ଦୃଢତା ସହିତ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ମତେ। ସେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ କୃପା କଲେ, ଆଉ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ, ବଦ୍ଧ ହେବା ପାଇଁ ମାନିଗଲେ। क्षोमातुसीन गात्राय विसृष्ट कबर सृज दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण कृपया सबंधने। पढ़। Because of Mother Yashoda's hard labor, her whole body became covered with perspiration, and the flowers and the comb were falling from her hair. When child Krishna saw his mother thus fatigued, he became merciful to her and agreed to be bound. ତ ଏଇଭଳି ଯଶୋଦାଙ୍କ ହାର୍ଡ ଲେବର ଯୋଗୁ ତାଙ୍କ ସାରା ଶରୀର ପୁରା ଝାଳରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଚୁଟିରୁ ସବୁ ପଡିଗଲାଣି, ଫୁଲ ଆଉ ଯୋଉ କ୍ଲିପ ଭଳିଆ ଯୋଉ ଲଗେଇଥାନ୍ତି ମାତାଜୀ ମାନେ, ସେ ସବୁ ପଡିଗଲାଣି। ଆଉ କୃଷ୍ଣ ଏବେ ମାଆକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ମା ପୁରା ଥକି ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉପରେ କୃପା କରି ଏବେ ବାନ୍ଧି ହବା ପାଇଁ ଅଛି। Thus ended the competition between the devotee and Krishna. Seeing his devotee's total and unalloyed dedication, Krishna had to accept defeat. In this way, Mother Yashoda was able to tie him to the wooden grinding mortar. ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଭକ୍ତ ଏବଂ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ କମ୍ପିଟିସନ ହେଲା, ତ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସେ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଆଉ ଏପଟେ ଭକ୍ତ ବାନ୍ଧି ହବାକୁ, ସରି, କୃଷ୍ଣ ବାନ୍ଧି ହବାକୁ
ଚାହୁଁନଥିଲେ, ଭକ୍ତ ଚାହୁଁଥିଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିବା। ଲାଷ୍ଟରେ କୃଷ୍ଣ ବନ୍ଧା ପଡିଗଲେ। ମାନେ କିଏ ଜିତିଲା? ଭକ୍ତ ଜିତିଲେ। ତ ଏଇଭଳି ଭକ୍ତର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରଣାଗତ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଡେଡିକେସନ ଡେଡିକେସନ ଦେଖିକି କୃଷ୍ଣ ହାରିଗଲେ। ଏଭଳି ଭାବରେ ଯଶୋଦା ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଉଣ୍ଡେନ୍ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ମଟରରେ ବାନ୍ଧି ଦେଲେ। ତାପରେ ପଢ। One may ask, can Krishna really be bound in this way? Sukadeva Goswami says, yes, because of his merciful nature, Krishna can actually be tied and bound by his devotee. Krupayasit Sobandhane, Krishna's merciful nature, Krishna's Krupa Shakti prevailed and subdued all of his other Shaktis. ଜଣେ ପଚାରିପାରିବ କଣ କୃଷ୍ଣ ସତରେ ଏଇଭଳି ବାନ୍ଧି ହେଇଗଲେ? ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ପାରିବେ ଏଇଭଳି? ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ତାଙ୍କର କୃପା। ତ କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ବାନ୍ଧି ହେବାକୁ ଚାହୁଁ ବି ନଥିଲେ, ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଯୋଉ ପୂର୍ବରୁ ଲେଖା ହେଇଥିଲା, ସତ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତି ଆଉ ବିକଳ୍ପ କଣଟା ଗୋଟେ କଣ ଶକ୍ତି ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ତ ଏଇ ଯୋଗୁ ସେ କେହି ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ପାରୁନଥିଲେ, ତା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତି ଯୋଗୁ କେହି ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ପାରିବେନି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କୃପା ଶକ୍ତି ଆସିଗଲା ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଭକ୍ତ ଏତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ତ କୃପା ଶକ୍ତି ଆସିଲା ଆଉ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଶକ୍ତିକୁ ହରେଇଦେଲା। विभूति ऑपुलेंस, विभूति शक्ति एंड सत्य संकल्प शक्ति ए माने बांधिया को दौ नथिले। विभूति ना भगवान, भगवान को विभूति, भगवान को किए बांधि पारिबो? एते बांधिया को दौ नथिले। किंतु कृपा शक्ति परे आसला जेतबेल जानले जे माने ता भक्त एते चेष्टा लगेइछंती लगातार। एवं संदर्शित हि अंग हरिणा भृत्य वत्सता शवशेनापि कृष्णेन जशेदं शेश्वरं वशे। एवं संदर्शित हि अंग हरिणा भृत्य वत्सता। Through this Lila, Krishna demonstrated that he is indebted to his devotees. Indeed, he can be captured by his devotee. Anyone who is truly devoted to him can bind him. The capacity to bind Krishna is in every living entity. But in order to do that, the living entity will have to develop the degree of devotion that Mother Yasoda had. तो लीला से देखो जे मु मोर भक्तों प्रति सब बेले कृतज्ञ आ भक्तों द्वारा मु बांधि ही पारि। जी भी भक्ति भाव रे मते बांधिया चाहिए मुझे हाथ में बांधि। प्रत्येक जीव एपरी बांधिबार कैपेसिटी रखी, किंतु ताकू तार भक्तिर मात्रा को बढ़ेवा को पड़ियो जशोदा भली, ताहले से कृष्ण को बांधि पारे। सुखदेव गोस्वामी सेड स्ववसेनापि कृष्णेन जस्येदं शेश्वरं वशे। होल यूनिवर्स इंडिकेटिंग लॉर्ड ब्रह्मा एंड लॉर्ड शिवा आर अंडर कृष्णस कंट्रोल। सारा जगत कृष्ण को कंट्रोल रे, भगवान शिव और ब्रह्मा। Yet he can be controlled by devotee. समस्या तांको कंट्रोल किंतु से तांको भक्तों द्वारा स्वयं कंट्रोल्ड हो जाउछन्ति। This is Krishna's स्वभाव, his eternal nature. एटा कृष्ण को स्वभाव जे तांको भक्तों द्वारा कंट्रोल हो। Mother Jasoda sternly told Krishna, "Stay here. If you dare to move, I'll beat you." ठिया हुआ नॉलेज जो हल्लियो ताले मु बाड़ेबी। She asked the other gopis to keep an eye on him. Until this point, Balram was not there. So someone informed Balram and his brother was tied up. Upon arriving, Balram assumed his Sankarshan mood and strongly declared, "Who dares to bind Krishna?" तो जसोदा एभली माने स्टर्नली माने पूरा ये है कि फिक्स्ड अप है कि कहिले कृष्ण को जे एठी रुओ एठी रह आउ हल्लिबा को प्रयास भी करबुनी नहले बाड़ी भी तो एबे जे बाड़ी नांदी ना तो बाड़िया डरटा रखौछन। तो से अन्य गोपी माने कहले आकु देखुता जेंती कुआडे न जीवो एठी बांधी रखछन ना। तो एते पर्यंत बलराम कोठ थिले, बलराम बाहर कोठ थिले बुझंती। बलराम को जणे देला सेतोल जे भाई तुमरो बंधा हो गले। तो बलराम जो जानले आसिक तांकर संकर्षण रूप में स्ट्रांग भाव कहउछन कि कृष्ण को बांधिया प्रयास करछि। मु संकर्षण, मु शेष, मु नाग, मु
As Sankarshan, I can burn the entire universe with one breath. Sankarshan ର ଏତେ ଶକ୍ତି ରହିଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ନିଶ୍ୱାସରେ ପୁରା ସବୁ କିଛି ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇପାରିବି. As Seshanag, I can inundate the entire Braja with the poison coming from my own 1000 hoods. ମୋର ହଜାର ହଜାର ଫଣାରୁ ଯୋଉ poison ବାହାରୁଛି ସେଥିରୁ ମୁଁ ବ୍ରଜକୁ ମଧ୍ୟ ବିନାଶ କରିଦେଇପାରିବି. Does this wrongdoer not know what I can do? Who has done this? Who tried Krishna? କି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ନା କଣ ମୁଁ କଣ କରିପାରିବି? କି ଏଭଳି କରିଛି? କି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଛି? ତ ବଳରାମ ଯେତେବେଳେ ଖବର ପାଇଲେ କୃଷ୍ଣ ବନ୍ଧା ହେଇଛନ୍ତି ଏଭଳି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ପୁରା ଷ୍ଟୋରି ଏଇଭଳି ଭାବୁଛନ୍ତି କିଏ ତାକୁ ବାନ୍ଧି ପାରିବ? Someone told Balaram that it was Mother Yashoda who has bound him. Upon hearing this, Balaram's mood changed. ଜାଣିଲେ ଯେ ଯଶୋଦା ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମୁଡଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା. He was no longer like a fairy snake. He became like a timid mouse. ଏବେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ମୂଷା ଭଳି ହେଇଗଲେ. ଆଉ ସ୍ନେକ୍ ଭୟଙ୍କର ସର୍ପ ଭଳି ନାହାନ୍ତି. Balaram's anger waned and he did not know what to do. ମାନେ କମିବାକୁ ଲାଗିଲା. ତ ଏବେ ସେ ଆଉ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି କଣ କରିବେ. Balaram saw that Krishna was crying and Krishna seeing Balaram cried even more to invoke his mercy. ବଡ ଭାଇ ଆସିଛନ୍ତି ନା ସେଇଥିପାଇଁ କୃଷ୍ଣ ଆହୁରି ବେଶୀ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ ତାକି ତାଙ୍କର କୃପା ମିଳୁ. ତ ବଳରାମ କିନ୍ତୁ କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି. ତ କିନ୍ତୁ seeing Krishna crying, Balaram became angry again and shouted, "Who has tried Krishna?" ଜାଣିକି ଏମିତି ଚିଲେଇଲେ ବଳରାମ ଏଭଳି ପାଟି କଲେ ଚିତ୍କାର କଲେ ଯେ କୃଷ୍ଣ ଭଳି ବନ୍ଧା ହେଇଛନ୍ତି. ବଳରାମ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ୍ରୋଧିତ ହେଇକି ପାଟି କଲେ କିଏ କୃଷ୍ଣକୁ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି? କିଏ କୃଷ୍ଣକୁ ବାନ୍ଧିଛି? ଇଏ ପା ନାରାୟଣ ସ୍ୱୟଂ ନରସିଂହ ବାମନ ଇଏ ମତ୍ସ୍ୟ ୟାଙ୍କ ଠାରୁ ସବୁ ଅବତାର ବାହାରିଛନ୍ତି. ସେ ସବୁ କିଛି କିଏ ଏଭଳି ଦୁଃସାହସ କରିଛନ୍ତି? ମୋର 1000 ଫଣା ଅଛି ମୁଁ ଏଇ ବ୍ରଜକୁ ପୁରା ଜଳି ଦେଇପାରିବି ମୋ 1000 ଫଣାରେ. Looking at Balaram, Mother Yashoda sarcastically said, "Oh, I see. Krishna is the origin of all incarnation. If that is so, who then are you?" Balaram replied, "I am Lakshman, I am Sheshanag, I am Sankarshan. I can do this, I can do that." ତ ଏଭଳି ବଳରାମଙ୍କ ଦେଖିକି ଯଶୋଦା କହିଲେ ତାଙ୍କୁ ସାର୍କାଷ୍ଟିକାଲି ମାନେ ଚିଡ଼ିବା ଭଳି, "ଓ ଆଚ୍ଛା କୃଷ୍ଣ ସବୁ ଅବତାର ତାଙ୍କ ଠାରୁ ବାହାରିଛନ୍ତି ଆଉ ତୁ କିଏ?" ବଳରାମ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଶେଷନାଗ ମୁଁ ଏହା କରିପାରିବି ମୁଁ ଏହା କରିପାରିବି ମୁଁ ତାହା କରିପାରିବି. Mother Yashoda then said, "Do all this incarnation have to appear only in my house?" ଆମ ଘରେ ଏ ସବୁ ଅବତାର ହବାର ଥିଲା. Picked up her stick and waved it threateningly at Balaram. She warned Balaram, "If you had better get out of here before I beat and bind you as well." Hearing this, Balaram ran away. ତ ଯଶୋଦା ତାପରେ କହିଲେ ସବୁ ଅବତାରକୁ ଆମ ଘରେ ହବାର ଥିଲା. ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବାଡି କାଢିକି ଡରେଇବାକୁ ଲାଗିଲେ. କହିଲେ ବଳରାମ ଭଲ ହବ ତୁମେ ଏଠୁ ଚାଲି ଯାଅ ତୁ ଏଠୁ ପଳା ଆଉ ଯଦି ତୁ ନ ଗଲୁ ତାହେଲେ ତତେ ବି ବାଡିବେ ଆଉ ବାନ୍ଧି ପକେଇବି. ଏଭଳି ବଳରାମ ଶୁଣିକି ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇଲେ. ପ୍ରସାଦ ଟାଇମ ହେଲାଣି ଆଉ ଗୋଟେ ପେଜ ସେଟା ପଢିଦେବା. 18 ପେଜ ହେଲାଣି ଆଉ 4ଟା ପେଜ ଅଛି. All his Sankarshan power was no longer present. Mother Yashoda said, "Krishna is Bhagavan. Indeed, he hears a cat meow and runs to me." Bhagavan Narsinga is like this. If Krishna is Bhagavan, then why does he need to steal Makhan? ଯଶୋଦା କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ସଂକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ଆଉ ନାହିଁ ଏବେ ପଳେଇଲେ. ଯଶୋଦା କହୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ ବିଲେଇ ମିଆଉ କଲେ ସେ ମୋ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଭୟ କରିକି ପଳେଇ ଆସୁଛି ଆଉ ନୃସିଂହ ଏଇଭଳିଆ. କୃଷ୍ଣ ଯଦି ଭଗବାନ ହେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ କଣ ମାଖନ ଚୋରି କରିଥାନ୍ତେ? କଣ ଦରକାର ତାଙ୍କୁ ଚୋରି କରିବା? ବିଲେଇଟା ଇଏ କଲେ ବି ଡରିକି ମୋ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଲୁଚି ଯାଉଛନ୍ତି. Balaram ran from Mother Yashoda and went to Krishna, saying, "I told you so many times to give up this makhan stealing. Did you listen to me? You ignored my advice and now you are suffering. What can I do? If someone else had tied you, I would have taken care of it. But when Ma has tied you, what can I do? I am helpless. What can I do to stop her? I heard that you broke the yogurt pot. Why did you do that? Even if you had broken the pot, why did you not just stop at that? Instead, you had to continue your mischief and make her more angry. My dear brother Krishna, I am sorry, there's nothing I can do." Krishna heard this and began crying even more. ତ ଏବେ ଭାରେ ବଳରାମ କହିଲେ ଯେ କାହିଁ ତୁମେ ଏଭଳି କଲ
केते थर मना कर माखन चोरी करनी मो कथा शुणन मो आडभाइस को जमा धारण कलनि आबे तुम भोग कौन करा मु किसी कर आउ किए बांधे कौन करता जशोदा निजे बांधि माँ बांधि मुझे कर कौन कर तुम भांगिल तो भांगिल यो घर तुम दुष्टामी से सरलानी आहरी क्रोधित करदेल से आहरी दुष्टामी कर मु किसी कर कृष्ण और बेसी कांदिले Balaram continued, I told you so many times to give up this stealing habit, but you won't listen. This serves you right. Today you are getting punished. All you can do is cry. Who can release you? Balaram pleaded with Mother Jasoda. Please untie him. Please untie him. Then he said, then I will untie him. I'll go and untie him. Balaram was hoping that Mother Jasoda would relent and tell him to untie Krishna. Her Mother Jasoda did not relent. In the end, Balaram went back to Krishna and they both cried. तो बलराम तापर कहले केते थर कहली ए सब छाड़ छाड़लानी तुम पनिशमेंट दरकार अच्छे एबे खाली कांदी पार कौन कर कि तुम छड़ी पार हेले भी बलराम जाकि रिक्वेस्ट कले माँ तुम खोल दियो ये कहीकि जाकि मुझे खोलदेवी माँ मुझे खोलदेवी तो बलराम ये भावुले कहले बोधे माँ जा खोलदेवे किंतु जशोदा बिल्कुल थामिलेनी ठंडा हेलेनी बलराम तापर कृष्ण बाबू जा कहीदेले आउ खोली पानी आउ थे कांदिले दी जन मिसिकी because he was also helpless. नेमं विरिञ्चो न भवो न श्रीरपि अङ्गसंश्रया प्रसादं लेभिरे गोपी जत्तत्प्राप विमुक्तिदात् এটা দেখো बहुत सुंदर श्लोक এটা যশোদা को ग्लोरीफाई করছেন সে কହୁছেন যে মানে দেখো নিদর ব্রহ্মা নুহ কি শিব নুহ কি লক্ষ্মী भी नुह যে কি ভয়ঙ্কর মানে অঙ্গ अर्धांगिनी सी मत भगवान को प्राप्त कर पारना जे सारा जगतर जे मुक्तिदाता यही भगवान आज ताको कृपा जशोदा को दौरान जशोदा उद्धार हे कृष्ण बंधारू खोलिबे कि ना एटा जशोदा कहउछन जशोदा हाथ रे नायं सुखाप भगवान देहिनां गोपिका सुत ज्ञानिनां चात्मभूतानां यथा भक्तिमतामिह Supreme Personality of Godhead Krishna, the son of Mother Yashoda, is accessible to the devotees, engaged in spontaneous loving service, but is not as easily accessible to mental speculators, to those striving for self-realization by severe austerities and penances, or to those who consider the body and same as self. तो जो मैंने भक्त तांको पाखरे भगवान जशोदा पुओ कृष्ण एक्सेसिबल जो मैंने भगवान सेवारे नियुक्त किंतु जो मैंने मेंटल स्पेकुलेटर ज्ञानी से माने नुह जेते तपस्या करंतु एटी थाउ ताले आसे ताबरे पढवा परे प्रसाद बनले इतना निजे पढ़ दो नले गोटे दीपे करले शील प्रभुपाद की जय ना कंटिन्यू करियो नो प्रभु आपण आसे कंटिन्यू करा तो ना वास परबे नहीं ଆମେ तल तुम मैंने पढ़ी कि एटा साथ दियो होस्ट बने दउची देवा को हो तमरे अच्छी फाइल पठे दो तम आज्ञा ए फाइल टा तम पठे दियो हाँ पठे हो हो ए मीटिंग टा कंटिन्यू करो करे दो देवाशीष प्रभु तुम पठे देले देखो
ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଜୀ। ହଁ PDF ଫାଇଲ ପଠା ହେଇଯିବ। ପ୍ରଭୁଜୀ ଆପଣ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସେୟାର କରୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହୋଷ୍ଟ ବନେଇ ଦଉଛି। ଆପଣ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସେୟାର କଲେ ପ୍ରସାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଯିବା। ହଁ ଆପଣ ପ୍ରସାଦ ପାଇବେନି। ଠିକ ଅଛି ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ସେୟାର କରୁଛି। କେତେ ନମ୍ବର ପେଜ ପ୍ରଭୁଜୀ? ଲାଷ୍ଟ 18 ନମ୍ବର ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟ। ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟରେ 18 ନମ୍ବର। ଏଇଟା ହଉଛି ସେଠୁ ପ୍ରଭୁ ଦो କୃଷ୍ଣ ହରେ ପଜ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ, ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ। ମୋର ବେପାର ମିଟିଂ ଗୋଟେ ଅଛି, କମ୍ପାନୀ ମିଟିଂ। ଆଜ୍ଞା ମତେ ପ୍ରଭୁ। ସିଆଡେ ଜଏନ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ ପ୍ରଭୁ ଏଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ ତ, ଦୋ କୃଷ୍ଣ possesses all possible powers। ପୂର୍ବଟା ପଢୁନ, ପୂର୍ବ ଶ୍ଲୋକଟା ଦେଖି ଯୋଉଟେ ଯୋଉଠି ପ୍ରଭୁଜୀ କହିଲେ ତ କି ଓ ଏଇଟା ସରିଲା ନା କି, ଯୋଉ ଲର୍ଡ ଶିବ ଲର୍ଡ ବ୍ରହ୍ମା ସେଉଠୁ। ଆଗକୁ ଆଗକୁ 18 ପେଜ ବା 18 19 ଦେଖ, ରାଇଟ ସାଇଡ 19 ଲେଖିନି। ଆଜ୍ଞା। ତାକୁ ଉପରଟା ଯୋଉଠି ବଳରାମ ଛାଡିଦେଲେ, ଏ ଯୋଉ କଣ ଏଇଠୁ ପଡିବ ବୋଧେ ଆଉ। ହଁ ଏଇଠି ଏଇଠି। he was helpless, ଏଇଠୁ 19 Lila Sukadeva Goswami further says। ଏଇଟା ଆମେ ପଢୁଥିଲେ ତ, neither Lord ହଁ ଏଇଟା ପ୍ରଭୁଜୀ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିଲେ ଏଇ ଯାଏଁ କି ନା ବ୍ରହ୍ମା ନା ଲର୍ଡ ଶିବ ନା ତାଙ୍କର ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ। ହଁ ହଉ ସେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କର। The Supreme Personality of Godhead Krishna, the son of Mother Yashoda, is accessible to devotees engaged in spontaneous loving service, but he is not as easily accessible to mental speculators, to those striving for self-realization by sour austerities and penances, or to those who consider the body the same as the self. हरे कृष्ण कानू प्रभु जी। हरे कृष्ण कानू प्रभु जी ना देव प्रभु जी। ठीक है प्रभु से कहते ହଁ ତମେ କହିଚାଲ, ତମେ ପଢିକି ତମେ ବୁଝ ହେଲା। ठीक है प्रभु नाम के लिए अपना अच्छे नहीं भगवान मदर यशोदा पुत्र सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड कृष्ण से डिबोटी मानकर सर्विंग माने प्रेममय जो सेवा थाए से बहुत भल पाई था, किंतु से इजिली समस्त को आसेसिबल न था, माने जस्ट लाइक आमे जो ऑस्टेरिटी करूचे मेडिटेशन करिकरी बहुत गुड़े ध्यान योग एमती सब अलग प्रक्रिया माध्यम आमे जमती आसेसिबल करने को चाहूचे सेमती से न था, से प्रेममय सेवारे से प्रेममय सेवा से सब ग्रहण करते। Through Krishna possesses all possible powers. He bound and controlled by prema.
This bondage, however, being the most astonishing attribute of the Lord, is not a fault, but a beautiful transcendental ornament in Krishna's personality. तो भगवान कृष्ण होचंती केवल तांको भगवान कृष्ण पाइबार तरीका होची एकमात्र प्रेम तांको यदि आम प्रेम माध्यम केवल भगवान को पाई परिबा तो ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ଲେଖା ହେଇଛି ଆଷ୍ଟୋନିସିଂ ସେଟା ଦେଖି ଦଉଛି ଆଷ୍ଟୋନିସିଂ ସେ ଭଗବାନ କେବଳ ମାନେ ସବୁଠାରେ ସବୁବେଳେ ଇମ୍ପ୍ରେସ ହେଇଥାନ୍ତି एस्टोनाइसिंग माने कोन कि चमत्कार जे सेटा चमत्कार आते एस्टोनाइसिंग माने चमत्कार आज्ञा प्रभु पढ़ंतु पढ़ आज्ञा by his very nature Krishna is self satisfied आत्मराम आत्माराम तो बहुत आत्म संतुष्ट जो आत्म self satisfied है नंदे yet he suffers from hunger से जदियो भोकिलारे अछंती he automatically fulfills all of his desires से निजर डिजायर से निज हिसाब रे फुलफिलमेंट कर दे पारुछंती सेति तांको आप्त काम से जेहेतु automatically fulfills all of his desires after काम yet he is dissatisfied and desirous of prema जदियो से टिके अतृप्त अछंती कारण desirous आर मीनिंग टाउन देखि दोस दीजा हरे कृष्णा हरे कृष्ण प्रभु जी हाँ पढ़ who क्या रहल Krishna is the personification of peace and pure godness. He become angry. Sanjata Kapaha. Krishna is the master of the goddess of fortune. Yet anxiety looking hither the theater, he steals water like a beggar. So though Krishna instills fear in all the time and death, he feels in fear of Yashoda stick भय विवेक भय विवलक्षण भय विवेकलक्षण though Krishna travels at speed of mind he is easily caught by the firm grip of his mother haste haste grihat though Krishna is condensed bliss he cries in sorrow Prarutantam. Though Krishna is unlimited and all pervading, he is limited by being tired of. तो ये भगवान को ग्लोरीफाई करिसंती कि कृष्ण केमिति निजे को फास्ट निजे फुलफिलमेंट करूछन तापरे रागी जदियो रागी कृष्ण होचंती जोड़ा हम कुछ गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून और yet unused looking neither they are steals water से एते सब जिंस तांग पाखर थाई किरि भी से लहणी चोरी करछन थ्रू कृष्ण माने भिखारी बोलिया लोहनी चोरी करछन हां कर टाइप रे लहणी चोरी करछन पढ़ंतु तथापि तांकर माने तांक भितर गोटे फियर नाही कि मृत्यु अछि कि समय काल आ मृत्यु प्रति तांकर किछि डर नाही किंतु तांकर एठी डर अछि माता यशोदांकर बाड़ी प्रति
କୃଷ୍ଣ କଣ କରିପାରେ ମାନେ ଦ୍ରୁତ ଯୋଉଟା ଆମର ମନର ଯୋଉ ଦ୍ରୁତ ବେଗରେ ଯେମିତି ମନ ଯାଇପାରେ କୃଷ୍ଣ ସେମିତି ଗତି କରିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ସେ ଏଇଠି ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କୁ ମାନେ ଅତି ସହଜରେ ତାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଧରା ଦଉଛନ୍ତି। ତ କୃଷ୍ଣ ଚାହିଁଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କୃପାର ବର୍ଷା କରିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ମାନେ ବ୍ଲିସ୍ ବ୍ଲିସ୍ ମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଉଟା କୁହନ୍ତି ବ୍ଲିସ୍ ତ ସେ ତ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଆନନ୍ଦ କିନ୍ତୁ ସେ କିନ୍ତୁ ଆଜି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ତ Krishna is unlimited and all providing. He is limited by being tied up. ସେ ସବୁ କିଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମାନେ ଥାଇକିରି ତାଙ୍କର ମାନେ ଅସଂଖ୍ୟ ଶକ୍ତି ସବୁ ପ୍ରକାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥାଇକିରି ବି ସେ ଆଜି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ରୋପରେ ଆଜି ବନ୍ଧା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। By allowing Mother Yashoda to tie him. Mother Yashodaଙ୍କୁ ସେ ମାନେ allow କରୁଛନ୍ତି ବାନ୍ଧି ପାରିବ। Krishna showed that he can ultimately ultimately be controlled by the love of his devotees. Krishna desired this subordination and thus he allowed Mother Yashoda to tie him. In this way, Krishna demonstrated that he can be totally controlled by the love and devotion of his unallowed devotees. So, ଯଦି he can ultimately be controlled by the love ମାନେ ଏତେ ସବୁ ଜିନିଷ ପୂର୍ବରୁ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ କଲେ କି ଏତେ ସବୁ ଜିନିଷ ଥାଇକିରି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ କିନ୍ତୁ ମାନେ ଯେହେତୁ ମାତା ସୀତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ପ୍ରେମ ଥିଲା ସେ ପ୍ରେମରେ ଆବଦ୍ଧ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେତୁ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ସେ ମଦର ଯଶୋଦାଙ୍କୁ ଆଲାଉ କରିଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଦୌଡ଼ିରେ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ଭଗବାନ ଏଇଠି ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଯିଏ ବି ସବୁ ମାନେ ଭକ୍ତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ସେ କେବଳ ଏଇପରି ଭଲ ପାଇକିରି ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଲଭ୍ ଆଉ ଡେଭୋସନ ଦେଇକି ତାଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ସେ ରଖିପାରିବେ ଆମେ ବି ରଖିପାରିବା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଲଭ୍ ଆଉ ଡେଭୋସନ କରିକି ଆମେ ତାଙ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରଖିପାରିବା ମୋର ପୁତ୍ର ମୋର ସଖା ମୋର ପ୍ରାଣପତି ଏଇ ଭାବେ ଏଇ ମୋରେ କରେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି ଆପଣାକେ ବଡ ମାନେ ଆମରେ ସମାହୀନ ସେଇ ଭାବେ ହେଇ ଆମେ ତାହାର ଅଧୀନ ଏଇ ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତରେ ଅଛି ଆଦି 1 if one cherishes pure loving devotion to me thinking of me as his son his love regarding himself as great and figuring equal or inferior I become to him ତ ଏଇପରି ଭାବରେ ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୁତ୍ର ପ୍ରେମିକ ତ ଯିଏ ଯୋଉ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଆପଣେଇ ନେଇଯିବ ଭଗବାନ ତାକୁ ସେଇ ଭାବରେ କୃପା ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଆଉ ନିଜର କରିନେବେ The Supreme Lord Sri Krishna is never far from us. We may not feel so, but that is the truth proclaimed by the scriptures. In Bhagavad Gita, for example, the Lord has declared himself to be Suhridam Sarvabhutanam. Bhagavad Gita 5.29. The intimate ସୁହୃଦମ୍ ସର୍ବଭୂତାନାଂ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଅଛନ୍ତି the intimate well-wishing friend of all living entities. It is only for our apathy that the Lord seems far away. We request all readers to please take heart from these narrations of Sri Damodar Lila and make sincere efforts to establish and further your relationship with him.
ତ କେବେ ବି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଆମ ଠାରୁ ଦୂରରେ ନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଏଇଟା ଫିଲ୍ କରିବା ମାନେ ଆମେ ଏଇଟା କେବେ ଅନୁଭବ କରିବା କଥା ନୁହେଁ କି ଭଗବାନ ଆମ ଠାରୁ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏକ ସତ୍ୟତା ଭଗବାନ ଆମକୁ ଶାସ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭଗବତ ଗୀତାର ଏଇ 5.29 ରେ ଉଦାହରଣରେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ସେଇଠି ସୁହୃଦମ୍ ସର୍ବଭୂତାନାଂ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେ ସୁହୃଦମ୍ ସର୍ବଭୂତାନାଂ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ୱେଲ୍ ୱାଇଜିଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ସେମାନେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି କି ଏଇ ଦାମୋଦର ଲୀଳା ଶୁଣିକିରି ବା ପଢିକିରି ନିଜ ହୃଦୟରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆବଦ୍ଧ କରି ରଖିବା ପାଇଁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଣାମ ହରେ କୃଷ୍ଣ। ତାଙ୍କୁ दामोदर लीला की जय। जय। गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। हरि बोल। हरे बोल। हरे कृष्ण।